under DepEd Order number 007, series of 2023. I do not know if you have a copy of this one or were you able to read this one. Kaya medyo baga-baga din siya, no? O is contains guidelines in the promotion, hiring and promotion, except for teaching guidelines which will be issued in a separate DepEd order siguro, no? Pursuant to some issuances, especially katong upgrading of teacher, no? Position and master teacher positions. So as of now, wala pa na ni gawas. So we will just wait for that. Okay, the RSA guidelines, no, or the recruitment, selection, and appointment is meant to uphold the principles of merit, fitness, competence, equal opportunity, transparency, and accountability pursuant to the, the MSP or the Merit Selection Plan, which was issued earlier, no, last year, where these guidelines were based, no, kining RSA guidelines. It ensures the placement of the right people for the right time. Hopefully, no, we will be putting or pointing the right persons in the right position. Common definition of terms, no, in the RSA, there are a lot of definition of terms, but we are just picking out the most common. Accountability, no? It refers to the obligation of DepEd officials and employees to accept responsibility for the selection of employees, no? In adherence to the basic principles stated herein to explain, clarify, and justify human resource actions, disclose and the results in a transparent manner, and be responsible for one's action. So part na sa atong pagpili sa atong applicants is the accountability, no? Considering that sa ato palang daan nagsugod na ang pagpili, no, because dili wala man tay mapili nga personnel kung dili moagi sa application process. So we have to be accountable with the persons we are hiring, no, in the department. Background investigation. This is a new feature in the application process, no, because although the background investigation is used when we submit kanang ROB, no, to be attached with the ROB, especially the newly hired, no? But this time, even applicants pa lang, we already conduct background investigation. It refers to the verification of an applicant's credentials, behavior, and previous performance, if any, by validating the information and records declared by the applicant in their personal data sheet or the PDS, such as contacting their identified reference persons in their current or previous workplace or through other means methods. No? The best way to get through with the background investigation is to call the current or the previous employments of our applicants. No? Because there are applicants na not doing well in their previous or current employment. No? In fact, nanay uban nga naikaso, no? Although during the time of the application, wala pa siguro na si kaso or wala pa nahibawan. No? But later on, when they are due for appointment, they found out na nanay mga undesirable traits and attitudes as well as mga performance. So this is part of our hiring process. We should know the background of our applicants. Kung unsa ba ni sila, no? Kaya once mahal na sa DepEd, no, we are adding another problem to our existing problems, no, as far as our personnel is concerned, no. Although magid na mawala na bisan asang organization, but
In fact, you can relate it yourselves as to the attitude and some of our personnel, attitude of some of our personnel. Okay. Comparative assessment result or the CAR. No? Previously, CAR is unknown to us, no. But this time we will be using the comparative assessment result or the CAR. It refers to the report prepared by the Human Resource Mill Promotion and Selection Board or the HRMPSB that shall guide the appointing authority or the appointing officer in the exercise of sound discretion in selecting and so far as practicable the candidate deemed most qualified for appointment. It shall contain the complete list of all candidates for appointment, highlighting the top 5 ranking candidates based on the total scores obtained from the evaluative assessments. So kanang tinatawag na tong CAR, kana mo ni siya ang shortlist, no, the top 5, because it is not a vested right for the number one, for the first number one in the ranking ma-appoint, no, because the appointing authority has the discretion, no, wide discretion, naging wide latitude of discretion, no? Has the discretion kung pwedeng piliun niya ang number 5. Walay maka-question ana, no, because that is incumbent upon the appointing authority kung gusto nga piliun ang kinsa man nga naa sa top 5, whether number 5 or number 4, no, not necessarily number 1, but in some cases or in most cases number 1 ang pilion, but it does not always follow, no, because of course the issue of trust and confidence. Maayo siya sa assessment based on the documents submitted by the applicants, but the attitude does not warrant that applicant that he or she will be a good employee. So na mga considerations tanawon sa atong appointing authority kung kinsa ang pilion. That is for CAR, no. The comparative assessment result of the registry of qualified applicants, no. Now, previously ang sa mga teachers RQA lang atong tawag, no. But this time we call it CAR RQA, no. It refers to the CAR for teaching positions containing only the candidates who have met the cut-off score. For this time, our cut-off score is 50 points. Sa una, we have 70 points. If you will not be able to reach 70 points, then you will not part of the RQA, no? And you do not have the chance to be appointed. Okay? Nawala. Okay. Ang nakita sa inyong screen, kani bang common definition of terms? Wala ko nakatindan. Ay, wala yung nakita. Wala, sir. Nawala. Nawala, sir. Okay. Nawala ang PowerPoint, sir. Of course, sir. Okay na? Okay na, sir. Ano po, Wala na, sir? Balik na, sir. Okay na, sir. Dala, sir. This time, ang atong tawag is CAR RQA, no, for teaching positions. Dili na to RQA. Tapos, ang atong cut-off score is already 50, not 70. So, kung in case na mangutan na, so at least kabalo na mo na 50 na ang atong cut-off score instead of 70. Okay. Initial evaluation results for the IER, no? It referred to the report submitted, report prepared by the HRMO
which contains a list of qualified and disqualified applicants vis-a-vis the minimum qualifications required by the position to be filled as indicated in the CEC approved QS. No? However, this time, we have delegated this function to districts and clusters. No? Kaya dito ang submission of applications sa school man, no? And then it will be forwarded to the district and cluster offices or clusters and districts which will evaluate the documents. So muna nga they are designated as subcommittees, no? Ginatawag na to na sila og subcommittees ang atong district mo na ginatawag na to, commonly known as before, no, as TWG, no, Technical Working Group, no. They are called subcommittees in the districts and clusters. So they conduct the initial and evaluation results, but they will be looking at the qualification of the applicants versus the qualification standards of the position, no? So we will have more discussions on this later on. So tanawon lang na nila kung qualified ba ang applicant or dili based on the applicant's qualification and the qualification standards or the QS. Okay. Open ranking system. It refers to the transparent participative conduct of comparative assessment and evaluation where applicants are made aware of the processes and corresponding results. No? Di ba sa una, katong first batch sa AO2, di ba during your interview, nag-conduct at the same time o kanang evaluation sa inyong mga documents. No? This is what we are going to do also for all, no? For this time. No? Open ranking, no? Harap-harapan ang pag-evaluate. Right there and then, mahibalaan na sa applicant kung pila na ang iyang points nga makuha. Kung kabalo na siya, during the evaluation pa lang and demonstration teaching, kabalo na siya kung mupasok ba siya sa CAR RQA or dili, no? Kay kabalo naman siya sa iyang points. So this is what we call as open ranking, no? Transparent, no? If you look at our system now, this time, gi-emphasize gid ang transparency. Nakabalo gid ang applicant kung pila ang ihang score, no? O kabalo sa the applicants can raise questions, clarifications at the time of the evaluation. So kung nasa mga pangutana o mga clarification, mga pangutana niya dayon sa evaluator, no? Because this is a face-to-face evaluation of documents. Okay, we were talking about qualification standards, no? Refer to the minimum requirements for positions in the government service in terms of qualifications in education, training, experience, eligibility, and competency. So mo ni ang ato ang tan-aw, no? Although the role of the receiving in charge is not to scrutinize the application documents based on the QS and competencies. No? Ang ato lang is to receive and to check whether kompleto ba ang documents nga gisubmit sa applicant. Okay, as to the QS, it is the role of the TWG in the district level. Okay. Okay. I think everyone has already received or able to read the division memorandum, no? Announcing the acceptance of applications for teaching positions in the kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school, no? For school year 2023-2024, no? Pursuant to this DepEd order. Okay. Now, sa una, ang atong hiring guidelines for elementary and junior high school is DepEd Order number 7 series of 2015.
And for senior high school, we have DepEd Order number 3, series of 2016. This DepEd Order, these hiding guidelines were rescinded in favor of this DepEd Order number 007, series of 2023. No? Mona, if you notice, giisa na karon ang application, no? I-appeal na ang senior high school kasi dati separate ang senior high school, no, from kindergarten and elementary and junior high school. Okay. Okay, the division HRM PSB chaired by our ESDS recommended to the SDS, no, for the designation of subcommittees in the school, district, and cluster levels to assist the HRM PSB in the receipt and screening, evaluation, assessment, and rating of applications based on the hiring guidelines. Mo nang sa school gyud ang ato ang frontline ang school ang frontliners, no, mo ang frontliners sa acceptance or the hiring process, the acceptance of application of documents or application documents. Okay. Now, since you are the frontliners, it is appropriate for you to know what are your responsibilities, no? First one is to receive and check application documents of applicants as to its completeness and order. Okay, completeness, kompleto ba? Tama ba ang pagka-order, no? Because it should be in order para dili maglisod ang ato ang evaluator sa pag-check sa mga documents, no? Pag-evaluate sa mga documents. It was not stated in the memo ng white folder, but I think we have to maintain the application ng white folder lang gihapon ang gamiton. Set A folders, no? We have two folders, Set A and Set B. Set A folder contains original copies of application documents. Set B contains photocopies of the Set A folder, no? Okay. Ano man nato, no? This is based on our experience. Kasi sa una, ginasubmit sa mga applicants original copies. So sa kadaghan nga mga documents, sa mga applications, ginatapok na tanan unya. By the time nga they will be appointed, mubalik sila sa school, no? O sa una, ang submission diri pa division office. Mubalik siya kay kuhaon ilang documents na and to think that daghan kayo ang mga folders nga atong ma-receive. So maglisod tag-retrieve, division office lang daan, daghan kayo, we have 1,000 folders and we do not have personnel nga ang trabaho magsigira og pangita sa folder. No? We do not have personnel for that. So we decided na sa school na, diretso sa school na o district na ang dito ra sa district or cluster kutob ang documents. Now, para dili magbalik-balik ang applicants, mangita sa iyang original copies, kay for appointment na, mangita ang usahay, mingon pagid ang school or ang district nga wala na dire, no? Unya, mingon ato sa division office, no? Bisag wala gyud na submit ang document sa division office. So, para maiwasan na to na nga mobalik ang aplikante sa school where he or she submitted their documents or dito sa cluster, no? Dapat ang i-submit sa applicant is the photocopies of the Set A folder, no? Although the applicant will have to present the Set A para ibangga dito, no, ibangga na niyo dapat, no, kung tama ba ni ihang photocopy from the original. You should know how to identify unsay original o dili, no? Although we consider kanang mga photocopies from original for as long as it is authenticated, no, or certified as photocopy from the original. Naman tayo mga ingana, no, mga TOR, mga CAB, mga photocopy lang ang dala-dala sa applicant, pero na siya tatak gikan sa CHED
kung sa cab, no, or sa school nga authenticated copy, no, or photocopy from the original copy. So we can consider that one, no. Ang among treatment ana is good as original gihapon, no, for as long as fresh ang signature or initial sa tatak sa authenticated nakatong authentication. Set B folder. Ensure that submitted documents set B are authentic or authenticated copies of the original, no? As I have said earlier. Conduct verification of documents and perform background check of applicants. So, verification, if you are uncertain on the documents that you have checked, no, sa applicants, you can conduct verification. Paano, no? In what way? No? We call the asa na nga documents gikan, no? We can call or whatever means of verification that we can do, no? Usually call or tawag or kanang text or email, no? So there are several ways on how to verify documents and perform background check of applicants. Mo na nitong background investigation, no? Conduct background investigation. Ensure that the letter of intent contains the following information, no? So tanawon ninyo ang letter of intent kay naay mga letter of intent nga wala gibutang kung asa sila nga school nag-apply, no? Unsa nga track. Okay. School applying to. Dapat naka-indicate na kung unsa nga school. Applicant code number, no? One additional feature for this time is na ang kada applicant na siya applicant code number, no. Asa makuha ang applicant code number, no? Dito ni sa pag-enroll pag online registration, no. So pakita na ko unya unsaon asa nila makita. Now there are cases pag-check na mo na-check na mo ang responses na sa online registration na amin nakita nga murag na ay mga applicant nga wala gi-provide og applicant code number ni Google, no. So ang among gina-advise ana nila is just to edit, go back to the email they received from Google, no, as the response receipt, no. So ni-edit kay basin pag apply nila balik tagaan sila applicant number, or if not we will just email these applicants kay kami na ang mag-assign sa ilahong applicant code number. Applying for kindergarten, ibutang dito, no, kung elementary, kindergarten ba siya, IPED, or elementary, no? Kung applicant siya sa junior high school, dapat he or she will state the subject area. Or kung senior high school applicant siya, dapat nakabutang ang strand and track. Tanawon ninyo mo ni mga basic na mga information that you have to look into upon looking at or upon checking the letter of intent of the applicant. Compare, verify, receive documents, photocopy versus original copies. Stamp original shown with initial and date each page of the documents in set B folder, no? Meaning kung magtatak na mong original shown, that means nga na-check na ninyo, no? Sure na mo ana nga kani siyang photocopy is a original reproduction of the set B set A, no? Set A documents. Butangan na ninyo para pag-check sa pagtanaw sa evaluator, kabalo na siya nga na-check na niya sa receiving in charge. So kung wala, dapat naunta mo kanang tatak, ano, original shown just like this one, no? Initial ninyo tapos butangan ninyo og date. Okay. Return to the applicant the set A folder and keep the set B folder for a transmittal to the class tech or district office.
So, ang set B mo man ni ang ilang gamiton sa pag-evaluate no sa atong mga evaluators. Dapat iuli gid ng set A because that is the purpose nganong duha ka sets ang ato ang folders no. Kaya ang set A iuli sa applicants, set B para sa evaluation no. Kay we have heard no from applicants no nga niyan hindi kay nagreklamo kay ang pati ang set A gikuha gyapon sa school no. So man din anong duha man kuhaon sa school, ang purpose ana is para ma-retain sa applicant ang original copies. I-submit lang niya ang kuan no. Mingon man ng school nga kay pag-evaluate daw, dalhon sa applicant ang set A no during evaluation. So dapat ihatag gina sa applicant no. Ihatag gina sa applicant. Kaya pagbalik-balik na po na sa inyo kung i-appoint na sila. No? Fill out and sign the applicant's checklist of above requirements or the Annex C. Okay. Pakita na ko ang Annex C later on. No? Coordinate or communicate with applicants pertinent to the application process, schedules of face-to-face evaluation or the open ranking system, and demonstration teaching and other pertinent activities. No? Kamo ang mag-contact aning applicants, especially kay dili man there are 5 days allocated for evaluation of documents and demonstration teaching. So dapat naka-schedule na sila kung unsa sila adlaw nga moadto, no? So you have to maintain their contact numbers. Kung mahimo, ibutang ninyo sa applicant, pwede ra sulat kamay ang contact number nila diha silang letter of intent. Okay. Forward the received application documents set B with transmittal to the cluster or district office for evaluation, no? Ako ipakita ang sample sa transmittal which I will download sa Google Drive for evaluation and assessment. Na ate Google Drive nga gihimo para lang sa mga assessment and evaluation of documents, no? Another Google Drive also for application documents nga para lang to sa mga applicants. Okay. Okay, submit the list of subcommittee members on May 8 to 12, 2023 through aning Google link, no? Google form. So submit list of subcommittee members. I'm referring to the school subcommittee members, no? School level. This includes the receiving in charge. No? So appeal mo mas may kamo ang magkuan na lang. Natay deadline that's 8 to 12. I think ugma ang deadline. But you can extend that to next week, no? But not siguro Wednesday pinakadugay. Post the CAR RQA in the school bulletin board for at least 10 days once approved by the school's division superintendent. No? If you notice, 10 days ang gihatag nga gi-allow na to, no? Minimum, no? Minimum nga number of days nga i-post na to ang RQA, no? So, pwede na after 10 days, kuhaon ninyo. Pwede ra po kung ipabilin diha, no? Pabilin sa inyong bulletin board. For as long as na-comply na to ang 10 days, pwede na tanggalon. So, Annex C, no? Checklist of requirements. Letter of intent addressed to the SDS indicating the following. Applicant code number. School applying to. Strand and track for senior high school. Subject area for senior high school. So, amo ni ang inyong tan-awon sa iyang letter of intent. Kung kulang, ipasulat ninyo. Pwede ra sulat kamay basta mabutang na sa iyang letter of intent.
Okay, PDS, no? Notarized ni siya nga PDS gihapon ha, dapat notary public. Personal data sheet form 212 revised 2017 and work experience sheet, no? Tan-awon ninyo kay based on our experience na ba uban nga naghatag og kanang PDS nga kung unsa to nga version, no? Not the version accepted by the civil service. So dapat inyo nang tan-aw na I hope kabalo na mo check po sa ato ang PDS, no, because daghan kay beta og mga discrepancies, no, na observations nga mga observations sa civil service sa ato ang daghan og mga discrepancies, no, nga advice sa civil service sa school level pa lang na check na ng mga entry sa PDS, no. Kaysa amo nga part sa kadaghan nga documents na mo dire, we do not have enough time to go over page by page of the kanang PDS. It is the duty of the school level nga mag-check sa mga PDS sa atong applicants. Because misrepresentation, no, nakabutang man na diha, misrepresentation sa entry sa PDS, na siya criminal or administrative liabilities, no? Especially that is the person is under oath when filling out that PDS, o na dapat notarized. And work experience sheet, no? Ang work experience sheet ang ibutang lang gyud nga ang butang lang gyud nga mga work experience sheet or the WES. Our work experience is related only to teaching since ang hiring na to karon is teaching man, no? Ang ipabutang lang gid dapat ana katong mga related sa teaching. Natay mga applicants nga mga licensed teachers but previously working as call center agents or unsa ba nga mga kanang mga other work experiences not related to teaching, no? So dili gid nato na sila ibutang sa work experience sheet because they are applying for teaching positions. So only work experience nga related to teaching ang ibutang sa work experience sheet. Photocopy of valid and updated PRC license or ID with at least 6 months validity from time of application. Okay. Ngano photocopy man kay ang original na ba sa set B, set A, no? Dapat dalhon nila ang original, no? Though they can submit photocopy sa aning annex C, no? PRC lang ba at least 6 months validity from time of application. Nganong 6 months man kay dili baya na sila ma-appoint dayon, no? Unya basin og maabtan sila nga mapaso na ang ilang o ma-expire na ilang ID wa pa sila na kuan, wala pa na appoint, no? Kaya atong experience dili bigin na sila dahil ma-appoint. So dapat taas-taas pa kung wala, kung pa-expire na, dapat pangayuan na lang ninyo o katong application or online appointment for the renewal of the PRC ID. Di ba kung dili ta pwede nga maka-appoint og isa ka applicant for a teaching position kung expired na ang license. Everyone knows that, no? In fact, they are not supposed to teach when their license is already expired. Okay? Diba kung mag-drive ka og motor, imong lisensya expired na, dakon man ka, di ba? Kay penalty. Isitahon ka sa kuan, no? Traffic enforcer or HPG or LTO. Okay, so the same with teaching. So it does not mean nga na teacher na ka pwede na kag dili mag-renew sa imong license. So tanaw na to ang kanang license po kung valid pa ba, no? One thing
na para information po ni basic information po ni pala sa inyo ha. If ang applicant is a holder of let nga elementary ra gyud siya pwede maka-apply, no? Basin og nay mag-apply ba. Pero ang let nga secondary can apply for elementary and can apply for secondary or senior high school, no? So gibawal na no sa civil service nga ang teacher who is let elementary passer will teach in the secondary, dili pwede. Now, kung na mga apply sa inyo ha, pag tan-aw ninyo siyang let is elementary, mag-apply sa senior high school, ingno na lang ninyo daan nga, although dili man nato na balibara, no? Pero at least we inform him or her in advance na ang pwede ra gyud siya is provisional, no? Provisional lang atong ginahatag ana. Kay ang ilang eligibility is not appropriate for senior high school man. So ingon na to daan. Para at least kabalo siya. Now, what if the applicant is non-let passer and applying for senior high school? Pwede na siya, no? Idawaton na to, no? Kaya wala man na sila PRC license, non-let passer man, dawaton gyapon nato because gina-allow nato nga mag-apply ang mga non-let passers in the senior high school. But if the applicant is applying for elementary and secondary or junior high school, wala siya eligibility, meaning dili siya let passer, that is not allowed. Pwede ninyo ingnan nga dili na pwede, no? Dili pwede. Okay. So I hope klaro ta na. Photocopy of certificate of eligibility report and rating. Also, this is not required sa mga senior high school applicants nga non-let passers. But if they're non-let passers, if they're let passers, especially sa secondary, ato gina silang pangayuan og certificate of eligibility report of rating. Okay. Now, pwede ba pangutana, sir, pwede ba mag-submit ang applicant who is a non-let passer pero nakatake sa exam, wala lang kapasa, pwede ba siya nga mag-submit sa iyang certificate of eligibility? Yes, pwede siya mag-submit, no? Because tagaan gyapon na og credit. Tagaan gyapon ni siya og credit, no? Sa ato ang evaluation of documents. So, pasubmit lang na bisag wa kapasa kay pwede ra na matagaan og points, no? Makadaginot gihapon na siya og points. Okay. So of course, dapat magpakita gihapon ang applicant sa original copy ani. Now, naatay mga new passers, no, nga as of this time wala pa na Tagalog ID. Wala pa na Tagalog rating siguro, no? Kay ingon ang wala pa daw plastic ang kuan, wala pa yung material, ID material ang PRC. So what we can do is just to require them to submit certification from PRC. Kabalo na ang PRC ana, mag-issue na sila og certification, no, nga kapasan na ni siya o ni ang rating. Okay. Photocopy of documents pertinent to academic background. Unsa man ni sila? TOR, no? Bachelor's degree and highest educational attainment. Kay sa bag-o karon nga guidelines or criteria naanay corresponding points ang mga masteral units, at least masteral units, no? Certain number of masteral units. And CAB. Kaya kining CAB requirement gini nato sa application sa appointment. Isa ni ang sa mga nakadugay nga ma-comply nga mga documents kay tag 2 months, 3 months pa daw, no? Ang ilang
ang ilang ma-release ang ilang cab, no? So dapat na sila cab. However, it does not mean nga dili na lang nimo dawaton ang iyang documents application ka wala siya cab, no? Dawaton nimo pero you have to note na kulang na siya og cab. And kung wala siya cab na forfeited ang iyang points for kaning sa kuan, no? Education sa this is sa criteria of evaluation. Photocopy of certificates of training relevant to teaching if applicable. So ang experience na ang first three parts of the criteria mo ginatawag nato na og ETE, no? Education, training, and experience, no? Which has each of these three is 10 points maximum, no? Ang makuha sa applicant, no? Photocopy of certificates or certificates of training relevant to teaching if applicable, no? Kung naa siya, no? This is not a requirement, but kay dili man tanan applicants na ay training relevant to teaching, no? But if the applicant has certificates of training, then he or she might be able to get corresponding points for it, no? Certified photocopy of voter's ID or any proof of residency, no? Example, barangay certificate, clearance, kay para makuha na to kay ang uban baya na ay nagreklamo nga mga congressman nga na daw mga gipanghar nga dili butante sa ilang district. So we have to make sure nga kini residents na sila sa aning particular district. Photocopy of certificate of employment, contract of service, or duly signed service record relevant to teaching, no? So bisan pag unsa kadako ang ihang kataas ang iyang experience, but kung dili gini siya relevant sa teaching, it does not count, no? So it will not be credited in the points of the applicant. So what we want only to see, you know, or to evaluate are the experience of the applicant related to teaching, no? So moro na ang taga na 2 points. For senior high school TBL applicants, okay, for teacher 1, in situ is required, no? In situ kung unsa nga specialization depende na sa applyan sa TBL applicant. With at least 6 months validity after submission of application, no? Kaya ang in situ naman po na siya validity, no? Mag-expire po na siya, dapat i-renew na sa applicant. Kung ma-expire na, dapat na siya application for renewal. Now, we include teacher 2 in senior high school because most of the vacancies in senior high school is teacher 2, no? So, we have only 35 items for teacher 1 in senior high school. And the rest are higher na nga position, especially teacher 2. Una nga, kung ang senior high school applicants dapat readily available po siya sa iyahang qualification for teacher 2. No? For teacher 2, we require NC2 and TMC1, the Trainer's Methodology Certificate 1. Because if an applicant does not have TMC1 in TBL, dili gid siya pwede sa teacher 2, no? Una ato mga TBL, mga teacher 1 nga di sila ma-promote because they do not have TMC1, no? So kung wala siya TMC1, in situ lang, wala problema. Pwede gihapon siya nga maka-apply, but what we require is that naagi siya dapat in situ. The checklist of requirements and omnibus warrant statement katong Annex C, mao man na siya, no?
giisa na nila ang Omnibus 1 statement na pag data privacy consent form. Okay. Okay, mandatory katong na yung mga asterisk nga mandatory requirements ang double asterisk mandatory requirements to all applicants except for senior high school applicants who are non-let passers katong mga PRC ID o katong certificate of rating. Okay. Okay, original copies of the documents above shall be presented upon submission of documents for verification. Muna itong set A, no? Kasagaran na ito makita na photocopy lang, pero it does not mean nga, hindi ko sila magpakita sa original copy. The checklist of requirements must be notarized. You look at, there is a space for the notary public, no? Sa ato ang checklist of requirements. Okay. Other concerns. Pakita lang ako tuban ng mga documents. Applicants who fail to submit the complete mandatory requirements on the given deadline shall not be included in the pool of official applicants. Klaro ni kayo sa atong MSP, no? Klaro po ni kayo sa ato ang RSA guidelines nga stricto kita sa ato ang submission of application during the application period. Furthermore, no additional documents shall be accepted after the set deadline. Di ba nga ito sa una na anata nga, pahabol na lang na. Bisag nag-expire ng nahuman na ang deadline, pahabol na lang na, no? So, dili na pwede ang mga pahabol, no? I have emphasized this one during the orientation of applicants 2 days, I think 2 or 3 days ago. So, we have to be strict on this one, no? Eh kung nagi kay mandawat, posible nga na magreklamo sa imo. Okay. All official applicants in the pool shall be assigned with applicant code number, no? Application daan sa online registration pa lang na sila applicant code number. Upon submission of online registration to ensure objectivity and integrity of the process and to protect the identity of the applicants when posting the results. When post sa results, applicant code number lang ito ibutang ulit pangalan. Pwede may bawaan. Applicants who have been included in the RQ na daghang nangutana ni, no? Ay, sorry. Wala. Okay. May daghang nangutana ni, no? Nanada sila ROB. Nanada sila ROB niya. Or nana daw sila sa RQA. Ano pa daw i-appeal sila sa mo-apply pa sila, no? We have to as an information to everyone, no? According to RSA, the validity of the RQA should be within the year it was intended, no? Like for example, na bago lang ni gawas karon ang RQA sa for 2022-2023, no? So ang ato mangong practice sa una, if you can remember if you are aware, kaning isa ka RQA sa particular school year, moadto pa na siya, mosulod pa na sa following school year hangtod mahurot sa kana magbag-o, no? Karon dili na pwede, no? Because it's very clear, no, in the RSA guidelines and even in the merit selection plan, ingon siya nga kung kanus ana siya gi-intend kana ang RQA diha lang gyud na sa school ana nga school year. So in other words, by the end of school year 2022-2023,
the RQA for school year 22-23 will be or will expire, no, or will be forfeited. So wala na tong kuan. What if atong mga applicant nga naning RQA dili na ma-appoint by this time, no, ani nga school year. So niya pag sunod nga school year mo take effect na ning 2023-2024, wala sila sa listahan, dili gid sila ma-appoint, no? So mo nang unless kumingon ng applicant ka due for appointment na ko nagulat ang ROB, pero ang ato ba yung sistema karon dili na pareha sa una, ang ato ang chain iratsada nag-appoint, kasahon nag-appoint kanang tulo ka buok na naka-chain. Karon dili na, no? One after the other, the minimum of 15 days every position. So naka-chain na siya. Yung sana naman ko ROB, pero ang mabakante empty. So dako pag yun na mula, abot yun na siya. Kung karon na nabakante, abot pag yun siya ng July, no? Most likely, maabot na July, tumabtan ka sa mahuman ng school year. So we encourage nga katong nasa RQA 22-23, mag-apply na lang po sa 23-24 para masulod gyapon sila sa RQA. No? Una mo nag-encourage. So, I'm not saying wala na gid mo sila chance, no? Just in case lang. Just in case kung maabtan na ka sa end sa school year, dili na gid ka ma-appoint kay walay visa na ang RQA ana nga time. Okay. Maingon siya, another question, sir, pwede ba akong point sa 2022, 2023, dalhon nako sa 23-24 kaning atong kaning call for application karon, no? Ang tubag is dili pwede, no? Because we have a new criteria, no? We have new hiring guidelines for effective ani nga kanang call for application karon. So dili nimo pwede dalhon. So if you want to apply, you have to go through the process, no? Sugod gyud ka sa uno. So sugod gyud siya sa uno. Now, mingon ka, sir, pag mahuman na nimo gawas na ning RQA sa 2023-2024 by June, mawala na ba tong 22 to 23? No, dili pa, no? Because bisan pag mo gawas ni karong bulan na RQA sa 23-24, it will still not apply because this is intended for school year 23-24. So magsugod pa ni siguro sa August o September, no? So this is in preparation for the incoming school year actually. So ang gamiton gihapon 22-23 until this school year ends, no? Mahuman kini nga school year karon. Kana gihapon tong gamiton. Ang call for application karon will be used only for next school year, no? I hope klaro, and I hope you can have proper guidance and enlightenment to our applicants who will be asking that one, okay? Daghan kay nangutanan sa amo bahin ana. Kung basta mo na among tubag, no, just in case lang, peace of mind, apply na lang yapon ka sa 2023-2024, no? Ngayon kag nana kay Ruby, na hold ba yung mga Ruby karon, no? So mo na nga basin og maabtan ka nga mahuman ang school year, wala pa ka na-appoint bisag nana kay Ruby. Okay. So I hope klaro ta ani. If you look at also the experience of the applicants, no, kana tong 92-93, which is nag-ingon nga professional teachers who have not practiced their profession for the last 5 years shall take at least 12 units of education courses consisting of at least 6 units of pedagogy and 6 units of context courses before they can teach in DepEd. So kano sa magsugod ang practice of profession sa isa ka teacher, no? O katong kano sa magsugod ang isa ka tawo nga matawag na to nga professional teacher, no? Mo na pangutana kano sa, no? Pagpasa ba niya sa LET or
pag-issue sa iyaha o PRC license being a professional teacher. So, kung tanaw na to, ang isa ka tao kabalo na mo drive for a long time, kabalo na siya mo drive pero wala siya license. Dili na nato siya matawag nga professional driver, no? Wala man siya lisensya o kabalo siya mo drive. Matawag na to ang tao nga professional driver kung naa siya lisensya issued by LTO. In the same manner, ang isa ka teacher nakapasa na siya GLET, nagtudlo na siya dito, pero wala pa siya nag-apply for license. Dili na to siya matawag professional teacher because wala man siya professional ID. Dili pa siya license ba? Wala pa siya lisensya. We can call a teacher a professional teacher if he has been issued or she has been issued with kanang PRC ID license, PRC ID, no, which is a license to teach, no, nakay lisensya to teach. So magsugod ang ato ang counting of 5 years non-practice of profession na when there is a time in his after he was or she was issued with ID nga for 5 years apil na pag-apply na sa DepEd, wala na for the last 5 years wala siya nagtudlo. Muna tanawon ninyo ng iyang work experience. Tanawon ninyo na iyang work experience kay basin pag tanaw ninyo part na sa inyong pag-check wala na din siya katudlo og 5 years. Naatay mga kaso ana. In fact, daghan ang utanan, daghan nag-apply, nag-appeal sa orientation nga naigo dahil sila sa 9293 kaning non-practice of profession. So, they will not be hired by DepEd, no? Because ang ato ang cut-off manggod ana is at the time of application or submission of application. Dili pwede nang tutudlo ka next month nya nag-submit ka application karon. Ang atong reckoning is the time of the submission of application man. So dili gyapon nato ingnon na lang nato di siya pwede, no? You can accept the application kung mamugos yun pero will not consider that applicant as part of the official pool of applicants. Kaya RA ba yan, no? Republic Act 9293, no? So this is a violation. Not even a DepEd order can repeal or can rescind that one, no? Because that's an RA. No? So ang among gina-advise ani nila, mag-eskwela na lang kag masteral, no? Instead na mag-refresher course, diretso na lang ka enroll og masteral, no? Kay makuha naman gyapon nimo sa masteral, napa kay advance na ngayon sa master's degree, pwede na ka ma-reclass kung maabot kag 20 units, no? Or pa-applyon sa nato na siya og kanang mag-volunteer teacher, no? Sa mga schools where kanang which are recognized or accredited by DepEd or CHED or government, any government as educational institution. Sorry. Okay. Pangutana. Sir, tutorial siya. Nagtudlo siya for the last 5 years. Wala siya nagtudlog eskwelahan. Okay. For the last 5 years, wala nagtudlo o eskwelahan ang applicant pero nag-tutorial siya, no? Nag-tutorial lang. So, based on our wala siya not a practice of profession because it's not an educational
setting nga katong classroom, wala siya actual nga classroom nga setting gid ba, no? Normally we do not consider that one, no? Not even uh, not to even warrant a point or corresponding points for that experience, no? Kana magtudlo sa mga tutorial services. Just like likewise kana mga online service, online teaching. Kanang daghan man na sa tuwa karon kanang nagtudlo mga Japanese, mga Chinese, no? Still that is not considered. Okay. So mo na mga instances nga pwede nato makaingon ta nga kani siya non-practice of profession. Nagtudlo ko eskwelahan, sir. Pero katong eskwelahan dili man day puto, bugos man day puto nga eskwelahan. Walay sinabi tay mga eskwelahan nga mga fly by night, no? Katong mga eskwelahan nga walay recognition sa kuan. Walay recognition sa CHED or sa DepEd or sa government. So dili gyapon to pwede. Okay. Okay, tanaw na to ni, no? Once the applicant submits the online registration, the ECN will be indicated on the monitor. Kita na to na sa kuan, no? Mao man ni ang last part sa online registration nga i-click sa kuan, no? I-click sa applicant, no? Pag submit niya na kani ang mogawas kining elementary kindergarten applicants, no, for the applicant sa kindergarten na mo gawas nga code kining ILEM AC-0013 mo na siya ang applicant code number. Now dili ni siya once mag-submit ang applicant, ang Google mag-email sa applicant sa ihang responses mo tong response receipt. Now this code number will not be indicated sa ihang response receipt. Una nga timan-an gid na sa applicant pag submit niya, tan-aw i-check, i-screenshot niya kani nga code number para mo ni indicate niya sa application number. Okay. Now, may uban nga wala. Anyway, ina-email na namo nang walay applicant code number, no? Ang Google mismo wala naka-generate. I do not know nganong dili sa maka-generate. Siguro ang system, ang OS or ang version sa OS ang applicant machine o dili compatible with, or baka the applicant is using an old version. Okay. O wala na dawat sa applicant ang response receipt, meaning ang gi-encode sa applicant nga email address nato siya mali or nato'y sayop to siya or baka na error, no? So mo na di gina na madawat sa applicant. Okay. The ECN siya automatic man guni i-change sa PowerPoint, no? Ang ECN himuon yang kan, no? The ECN will be indicated in the letter of intent. No ECN means the application is not compliant with the mandatory requirements in the application process. Anaon gina naba siya ECN, wala pasulat gina ninyo. Or kung dili, nagbalik siya sa iyang application, edit niya dito, kung wala gihapon, manawag ang email na mo ang applicant o niya ang applicant manawag sa inyo nga mao ni ang ihang applicant code number, because in the transmittal it will be reflected, no, ang applicant code number. If there are changes or entries in the online registration or entries in the online registration are edited, the ECN will also be changed, Ma-change po ang iyong ECN every time nga mosulod ka sa imong online registration ka na kay gidugang or gi-change or gi-edit, no? Ma-change ang imong online registration, ay imong applicant code number, no? To avoid duplication of online registration, applicants are allowed to register only once.
However, submitted registration can still be edited, no? Monaingon, pwede pa siya ma-edit. Now, if application documents have been submitted prior to the changes made in the online registration, applicants need to coordinate with the school to update the ECN, no? Kunwari, nag-submit ang applicant sa documents. Later on, na-realize na yung mali itong akong online application, online registration. I-edit niya. Pag edit niya na, ma-change ang iyang ECN. So if that happens, matawag siya sa school o madto siya sa school na iyang ipa-change ang iyang applicant code number. No? Kaya para di ta magka-problema sa pag-post nato sa car RQA or sa car, no? Dapat ipa-change niya, dapat i-update niya. Qualification standards of teacher 1 and 2. No? Okay. So, mo ni ang qualification standards nato, no? Tanawon ninyo para makuan. Makita mo na dito sa memo na, no? Okay, mo ni ang sample application document. Mo ni ang original set A. Mo ni ang photocopy set B. Okay. So, this is the exact photocopy of the original, ang set B. So, ana dapat ang mahitabo, no? Unya, butangan ninyo og original shown. Okay. Dapat na original shown with date, initial sa nagpirma. Okay? So, para magtanaw sa evaluator, na-check na niya sa kuan receiving in charge. Okay? So, I hope klaro tani, no? Annex C, no? Checklist of requirements. So, muna ang checklist of requirements na to. Check na mo ang name of applicant, position applied for, school applying to, cluster, district, contact number, application code. Anong ibutang na to ang religion of ethnicity, this person disability, solo parent, no? Because based on the template issued by the central office, dito sa initial evaluation result na aning mga information, no? I do not know anong ginabutang nila, but for purposes of the kanang kuan lang, no, compliance of the original template set by the central office, ginabutang po ni nato, no? Ginabutang po ni nato. Okay. Basic documentary requirements ang atong buhaton. Status of submission to be filled out by the applicant. No? Kaning status of submission, check lang na niya, no, sa applicant. Unya sa verification, pag submit na sa inyo, pag dawat ninyo, to be filled out by the HR office subcommittee, kanang sa inyo man ni kaning receiving in charge, status of submission, check if complied, no. I-check lang na ninyo, i-note na kung wala, no? Kunwara, wala siya rating, butang lang ninyo nga X lang na ninyo, no? Ni remarks, non-let passer, no? Kana mga ingana. Or photocopy valid ID and updated PRC license. Butang nimo, siyempre no, kung dili sa let passer, butang niya non-let passer, no? Okay. So kani nga part ang inyo nga no. Kani nga part mo nang inyong fill-upan, no. Check ninyo kung applicable, if not siyempre X, no. Okay.
So, I hope klaro na, no? Sir, good tempo. Wala lagi nag-move ang slides. Wala ba nag-move? Siguro. Because I am using 2 monitors. Dito naglihok man their speakers. Okay. Naglihok ba? Okay. Naglihok, sir. Okay na, no? Yep. So this is the last part of the Annex C. Attested. Butangan ninyo og pangalan dahil ninyo. Kaning na ay naka-highlight nga kanin na in-circle. Butangan niyo pangalan and then signature, no? School receiving in charge with signature, no? Sworn statement isa na ni kaning part dire dapat kaning name and signature applicant. Mini pag-submit sa applicant ani wala pa ni nakabutang ni inyong kuan. Wala pa na, no? Wala pa signature ninyo. So pag-submit sa applicant, no? Pag-submit niya sa inyo ha, i-check na ninyo. After checking that one mo na nga i-indicate na ninyo ang inyong signature, no? And then dapat pag-submit sa applicant naka-notarize na ni, no? Ng person administering oath. So tanaw ninyo kung naka-notarize ba, dapat naka-notarize na siya, no? O napirmahan o isulutan sa aplikante ang pangalan. Okay, background investigation form. Ginagamit na to ni siya, dapat duha ka copies ninyo imahabutang ninyo, hatag ninyo because ang isa ka copy will be attached sa inyong sa transmittal together with the applications. The other copy will be kept in your office. So, i-keep sa eskwelahan na ning copy ani, no? I-keep na ninyo, no? Background investigation form, usually ang kining kuan is tawag, no? Kaysa otherwise kung amoy maadto dito, I do not know if you have time to go to ani nga mga lugar, no? Nga katong gi trabahuan dati or even current employment sa applicant. Okay. So, 2 pages. 2 pages. The car RQA, muna ang car RQA nga i-post na to, no? Pero natay isa ka nay mga area dire nga taguan na to nga column sa actual nga car RQA, no? Sa actual nga car RQA. Natay car RQA nga dili na to i-post kay sa kuan lang nato internal copy. And we have also car RQA which we will provide later on. Car RQA nga kanang i-post na to, no? So naay mga area, naay mga columns diri nga mawala na, no, sa car RQA. Okay. So if you check nanay siya for background investigation, yes or no. Una nga gi-require nato nga naay background investigation. So upon or once the applicant will due for appointment, ato na lang itong i-retrieve itong ato ang background investigation form. I-attach na to sa bagong format na to sa kung mag-request ta og bagong teacher. Okay. We will upload the various forms, no, katong mga background investigation form, katong Annex C and kaning car RQA, i-upload na to aning i-upload na to aning link para dili na may maghatag sa inyo og kanang hard copies. So i-provide na namo, no? As of now ongoing pang among uploading. As of now dili pa tanan ang nasulod namo, no, because i-convert pa namo katong mga forms na gihatag sa central office, i-convert pa namo para mas
mas dali ang atong pag-fill out. Okay. So I think that's all for the kuan, no? Ato ang naatay format sa transmittal, no? Which I will upload later on. Check sa nako. Good afternoon, sir. Sir Romel, pwede mag-ask of question? Kaya lang, tuwasan lang ako na presenting ko. Yes, thank you po. Okay, mo na atong transmittal. Spelling, wrong spelling. Wala pa na finalize, no? Kaya ganiha pa na ako ikaman. Transmittal for elementary, for junior high school. Ang junior high school, kada subject area lahi-lahi ang transmittal, no, because naman tay gina-assign nga kuan mga evaluator for certain subject areas. So isa ka transmittal for a particular subject area like Filipino, tanang applicant sa Filipino isa ka transmittal, tanang English isa ka transmittal, no. For senior high school, it's on the track and strand. Track and strand ang ato ang transmittal. Okay. Per subject area, it should be prepared per okay. So I will just post this one katong link akong gihatag ganiha. Okay. So do you have questions? Okay, so it's your time to ask questions. Sir Romel, Yes, sir. ang unang question, doha lang niya ako actually. Dito sa car RQA nga template ba, sa second column is application code nakabutang. Is this the same with ACN? Yes, sir. Mao na siya. Kailangan. Dili pwede, ato na lang pong applicants code number ibutang instead of application code. Application code, sir. Anong isiyan na ito? Application code number. Ang katong ganina, previously, katong car RQA nga template, primero ipakita katong first. Yes, sir. Kani. Kay application code lang. Mao ni siya application code or ECN. So ang application the same with ECN, okay. Yes, sir. Then another, sir, dito sa TWG ba, na-printa mo karon ang memo na mag-submit ang per cluster ni siya, sir, for the TWG. Yes, sir. Yes, sir. Kay sa una naman tayo mga merged clusters, no? Oo. Considering naanay junior high school o senior high school, dati manggod gi-merge lang nato because it was only senior high school. Karon kay na naman sabay man nato ang junior high school o senior high school.
So medyo we expect nga may daghan na siguro ang applicants ato per cluster. Okay. So mo nang wala na tayo merge cluster. Okay. So pila ang minimum, pila po ang maximum number sa TWG, sir? Depende na sa cluster so no kay dili gid pareha gidakon ang mga clusters as to also the number of applicants di puta pareho. So Pero average, depende na sa cluster kung pila or sa district kung pila kabuk ang ilahang TWG ang members sa subcommittee. pwede ra mo minimum siguro 6 sa for demo teaching, unya 6 pod sa evaluation of docs. Yes, walay problema sa okay na. Kuan na mo nang wala tay limit because lahi-lahi ang ato ang mga clusters as to the size, as to the number of applicants. Okay. Basta dili pod mo babaog kuan siguro, sir. Isa ka grupo, isa ka team, no? Depende sa inyo ha. Ipamanggod na may balan karon ba kung O sa lagi, pwede ra. Okay ra. sige, sir, But, magkuan duha ka grupo. sige sir, okay ra. Because once the application period ends, among i-email sa mga clusters and districts ang katong online registration. Kaya naman tong i-send dito. Sige. Atong mga list of applicants. Okay, Una nga once we receive the documents of our applicants, we have to make sure nga naka-online registration yun sila. Kaya otherwise, di na ma-appeal sa list na ito ihatag sa mga districts or clusters. Okay. Tama, sir. Tama, sir. Thank you very much, Sir Romel. Sige sir, welcome. Sir, question po. Sige ma'am. Good afternoon, sir. Sir, akong pangutana gi-type na ako sa chat pero ako na lang pong i-mention. About sa mga LSB teachers, sir, kanang nagtudlo sa among MWSP, Yes. mag-apply pa pud sila balik, sir? Ma'am, LSB teachers po. yes, regarding that question, no? Kinahanglan sila mag-apply na pagbalik, sir, ma'am. Kaya nga no, LSB teachers, they are not hired by the Fed actually, no? They are under the LGU. Now, Yes, sir. kung siya itong basis sa pag-appoint sa ilaha, kunwari, matagaan sila o permanent item, kung siya basis na to pag-appoint sila kung wala sila sa RQA, no? Wala man sila exemption. They are just like any other applicants. So, they have to go through with the process again. Because wala man na sila vested right nga ma-appoint because we are giving equal opportunity to everyone for as long as they are qualified. So, muagi gid sila gihapon sa hiring process. Especially nga bag-o ang ato ang guidelines karon. And besides, they might be in the RQA, but kanang ilang RQA karon, I'm sure by next year mapasok na kung di sila mag-apply kay mag-expire naman at the end of the current school year. Okay, So, sir. ito lang. Salamat, sir. Pangutanan ni Sir Sagayno, pila kabog ang TWG? Ako nang mo ni ang answer na ko ni Sir Fabiusa, no? Depende sa school. Wala ta nag-set og limit, no? Tindi po sinyang budget kay daghan mo pagkanon ko daghan. Okay. Sige. Good afternoon, sir. From Santo Niño National High School, sir. Yes, ma'am. Sir, kanang nami LSB, sir, ba? Tapos nahimuha na namo siya og ROV. So, kailangan ba namo siya pa-apply yun og usab, sir? So, kananan din sa division namong ROV sa iya, sir. Tan-awon sa LSB siya nato, ka. ma'am, ha, kung kuan. Unsa to siya, ma'am, kanang chain? Dili, sir. Kuan siya, sir. Nag-resign to nga mong isa ka teacher 1. Teacher 1 item teacher. gito ya, sir.
pwede pa, umahabol pa na karon, wala problema. Yan lang ipa-apply. Pero kung ipangutana sa si Ma'am Bea kung sa status na applicant. Basta Wala pa man siya. okay, Okay, sige, sige, uno sir. ng applicant na basta maabtan na sa mahuman ng application period o maabtan ng school year na. Disgrasya. So kay Ma'am Bea lang kung mag-follow up ato, sir. Yes, ma'am. Sir, napapagtuloy sa question, sir. Yes, ma'am. About Sige. sa license gani, sir. Nami sa License, ka-teacher of LSB siya, sir. Niya, tapos, nag-apply na siya og renewal sa iyang license, sir. Niya, ang iyang worry kay ang due, di ba, sa application, sir, is May 18. Sige lang, Ipasa papangailan ng ng documents. certification. Pwede na certification, sir. Pero naman sa schedule po. Yes, sir. Oh, yes. Sige ma'am. Okay naman na certification kay mo man po nang ginasulti sa PRC o in fact civil service. Ngayon na lang certification. Di man na control Okay, po na sir. to. Oh, Okay, dili na to okay. na control. Hello, sir. Sir, good afternoon, Yeah, sir. sir, last. Ma'am, pwede last ha. Sir, last katong, po, with ma'am. regards guys sa concert background investigation, kay nama, katong LSB na mo, sir, diri man siya Samoa, sir, no? Ang among EBI sa iya, isang diri na niya, sir, present Pwede employment na niya. Pwede na, sir, no? kita naman ninyo ng performance ng teacher kung saan na siya, no? Yes, sir. Hello, Okay, sir. thank you, sir. Sige, kinsa sunod. Good afternoon, sir. Bangboy District, sir. Mautana, Sige, sir. ma'am. Sige, ma'am. Okay. Sir, regarding sa pag-receive sa documents, school-based man, sir, no. What about sa demo teaching, sir? Kanang mag-rate na, sir? District level po ba, sir? Yes, ma'am. We have another set of orientation for TWG. Okay, okay. Sige, Na sir. a set of orientation sa TWG. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, may hapon. Yes, ma'am. Sir, mag-ask ko, sir, what if kaning nag-sub na kuan sir ba, aplikante kan sir, naka-sub na siya, sir, magamit na niya yung certificates ba sa karon nga aplikante pag-apply niya? Sa experience. Yes po. Nagamit naman na yung certificate at yung pag-sub. Pwede, certificate sa Yes po. kuan. Pwede ra, ma'am. Pwede ra gihapon magamit. So, pwede na niya mabalik. Pwede ra. Sir, nag-ask ko sila, sir, ba, kani daw, unsa daw ang format nilang lesson plan, gani nga gamiton pag-demo nila, sir, kay mo daw na-mention dito about TRF. Dili sila familiar sa TRF. Asa daw kuha ang TRF? TRF man good, ma'am. Teacher reflection form. Naay format na to na ang akong gina-encourage sila tanawa lang tong DepEd Order 007 kay tanan okay. dito sa last part ang mga format. Yes po, sir. So, dito na po sila magtanong sa lesson plan. Taas to siya nga form pero kita tanan dito mga kani akong i-discuss diri na tanan dito. Okay po, sir. Thank you so much, sir. Dito sa Sige, kuan, ma'am. dito sa DepEd Order number 7, Series of 2023 parts, dito sa TRF. 4 questions yang kailangan tubagon sa applicant within 45 minutes. I-download lang to ninyo, ma'am, na dito. Hapon, Sir Romel. Sige, ma'am. Good afternoon po. Sige, ma'am. From Crossing Bayabas po. Sir, mag-ask ko, what if si applicant gusto siya mag-apply sa junior high school at the same time, maniguro siya, mag-apply po daw siya o senior high school. Would that be possible, sir? Simple. Pero mag-submit sa duha ka folders. Okay. Kada Okay. Tapos, kada deo kuan, po ka same time kaduha, sir. Okay. asa man na mag-apply ng teacher the same school or The same school po daw, sir, pero gusto siya maniguro nga if dili siya makuha makapasa sa RQA sa junior, baka makapasa siya sa RQA sa senior high.
ano na lang, mag-coordinate na lang na siya sa district, sa cluster, no? Na mao na nag-apply po na siya ani nga kuan junior high school o senior high school. So, i-coordinate na para labay po itong isa ka. Same rating raman ta. Okay, so noted na sir nga twice siya mag-demo. Kambis, pwede po ba? Most likely mag-demo po siya sa lain, no? Kay Yes, sir. subject, we look at the subject area. Oh, Mm. senior high school lessons, Oh, different yes. from junior high school. Oh, si Okay Sir po. Nelson mas makatubag ani kay kuan man sila, experts man sila ani, no. So magkuan siya ani, Mo gyapon po siya. na amount. Oo, kay lahi man ang subject area secondary o lahi po tong specialization track strands sa senior high school. Okay, okay po, noted po. Thank you po. Afternoon, sir. Sige. Ay applicant ang Sirawan Elementary School pero nag-resign last 2021. Tapos karon apply siya, sir. Ang katubang iyahang experience counted to katong previous niya, sir, no? Bisag Yes, nag-resign yes. siya. Oh, sabi lang sa service record. So, Yan pa ba the sa same, service record? go siya sa the same process sa mga applicant. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya bago naman pong guidelines karon. Thank you, sir. Okay. Mao ni ang criteria and point system sa atong ano sa ato ang bag-o nga guidelines karon, no. If you look at that one, naghang nangawala katong mga GWA, wala na, no. Minus na ang criteria nato education training and experience na pay let passer mo na kung nga bisan pag wala siya nakapasa og let nag-take siya, wala siya kapasa, pero i-submit gihapon nato yung rating, kaya naman ni corresponding points gihapon. Nani si corresponding points, so try lang ni siya o kuan kung bisag ginagmay, at least na, no? Kaysa kung wala gid sa isabit. And then, wala na po tayo EPT. So, na mangutanan, na pa ba EPT? Wala na ng EPT, no? So, wala na dili, oh. Yeah. Kunwari ang applicant wala gid siya master's degree, wala po siya training, wala po siya experience, zero ginestati. Bawion na lang niya ni sa iyahang classroom demonstration teaching o kaning teacher reflection form, no? Because if you pass, ma-perfect nimo na yung duha, sulod na ka sa RQA. RQA kay this total 60 points naman. 50 rabi atong kinahanglan. So mo na may kaingon nga ay wala na koy chance. Dili man gud, no, kay depende ra gyud na sa imong paningkamot pag sa imong preparation. Kay kaning PPST CUIs lang daan og PPST and CUIs perfect na nimo sulod na gyud ka. No? At least maka 55 ka pwede na. So napakay rating. So nga na, no. So dili ka makaingon nga lisod man ang kriteriya karon, no? Kay we are giving more weight sa teacher reflection kay ang ato karon is more on competency naman ang ato karon. Okay. So makita ra nato ni present man ni namo pud noon during the TWG na orientation. Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Sige, ma'am. Sir Romel. Yes, ma'am. Sir, Sige. mangutangan ko. Bali, dili ni siya related sa ato ang topic karon, sir, but just to ask po regarding sa atong ROV, sir, katong bagong template po. Sir, ano pa tayo? As of now, wala pa. Pero draft the for issuance na, for release na. I-finalize na lang i-finalize na lang namo kay once we introduce new system, siyempre ataw na tanaw ng mga pros and cons, no? Amo pa nang ginatan kung sige
mga posibleng nga mga mahitabo kung gamiton nato to, no? So it's not really easy to introduce a new system. So please bear with us, but baka by next week ma-release na, no? Thursday today. So by Friday, siguro by next week, hopefully ma-release na. Sir, Sir another Romel, good afternoon po. Nalang ko Sige, i-ano po, ma'am. sir, clarify po. Sige, ma'am. Sir, kanang regarding, di ba, kung magawas ang new template po, halimbawa by next week po, namang gumi isa ka IP po nga kanang tagaan na mo siya item, pwede na mo siya ma-submit, sir, kung nana ang bagong template po sa ano, Yes, ma'am, IP provided that you have the item. Yes po, sir. Meron po, sir. Ready na lang na. Okay po. So, pag maglabas ang new template ng ano po, ROBA, pwede na may Sa magpasa eskwelahan na, ma'am. Diri mi sa Bernardo, sir. Tapos, nag-ask manggod si sir og kanang si Sir Binag po sa mua. Kaya naman to isa ka IP, sir, nga rank 2 siya sa katong RQA na to. Karon nga school 22-23 nga ano, sir. Tapos, naman may ano, nanghanyo siya kay Ma'am Shirley. Tapos, gitagaan ni Ma'am Shirley po kay IP man gyud to siya, sir. So, dito siya ma-assign sa layo lagi siya, sir, pang IP gyud nga area, sir. Kaya lang wala na So area assigned siya. dito siya Bernardo ang i-assign, sir. item. Opo, sir. Murag i-detail siya dito po kay IP Yes, man gyud na siya, area sir. assigned, no? Opo. By the way, Apply pa ba daw to siya usab, sir? nasa sa RQA, no? Yes, sir. Sa IP Sa na ready, RQA so po, naghulat sir. na lang mo sa ihang kuan, no? Nagulat kami sa new template po. New template. So, Opo. sige, while waiting for the new template, i-ready na lang daan ninyo mga documents, naka-aura-aura authentication na. Mula na diri yang ano, sir. Ano na lang namo sa iya, sir. Ang iya naging question, Make sir, sure kung na aura-aura authentication na, kaya nga mo pangitaon ba na ang aura-aura authentication, di mo sugot ang civil service kung ang applicant wala pa'y aura-aura authentication. Okay, sir. Tapos kung sa may advice na mo siya, sir, mag-apply pa siya, sir, o dili na po. Folder sa tumagid. Kung ang gihulat na ninyo nga kuan, template lang po. Ito na lang template, siguro basin o dili na siguro, no? Unsa may inyong tanawan na? Ikaw, mangutana ko sa inyo, ha? Ang sa mga, sir, nagulat lang gid ni sa new template. Dili na, sir. Magpasa na mga tagod niya to niya. Ano naman si Ma'am Bea. Basta make sure na ready na sa siyang documents while waiting for that template. Okay po. Sige po. Okay, salamat po, Unahan sir. itong ura-ura o itong PRCID. Sir, Hi, sir. may tanong po ako, sir. Sige, ma'am. Ako po, sir, from Santa Ana National High School po. Yung pinakalas, kato isa ka po. Okay lang, saba po. Kato isa ka, ano. Napo, may nagto. Okay, sir, bali, nagpasa kami ng ROV last, siguro mga Feb yun, or mga earlier, mga February, sir, tapos wala pa nabalik ang ROV dinhi kung ano ba siya, kung dili ba to approve or not, pero gitawagan ni sir dinhi kay nagipangayuan mi og deliberation. So mangutana ko, sir, kung sa part na ba ang deliberation karon sa ano, sir, sa kanang attachment? Format, yes. Minutes of deliberation. Okay, sir. At least, sir, na pero nakapasa naman po ni sir gipa ano na namo, hand carry na namo sa liaison ng among deliberation po. Okay, thank you, sir. Sir, regarding integrated schools po, Sige. sir, nami applicant both sa elementary ug junior high. Tapos sa cluster ba namo i-submit ang sa elementary na applicants or sa district? Ang cluster man good is only to cater secondary, no, junior high school and senior high school. So I suggest if the applicant is elementary and intended kung para po siya sa elementary, dito na sa district. Dito na sa district. Mas maka... Kaya dapat, sir, na-folder sa high school na po sa elementary. Pwede na po, pero unsa na siyang applicant, ma'am? Kanang let passer sa elementary, secondary?
Let passer sa ano sir, elementary generalist po. Di pwede sa school, ma'am. Dito na sa sa district. I-mention na kanina. So yes sir, kay mag-submit man gulong kami sa district tapos anak man sila sa cluster daw. Ayaw, kay elementary man na siya. Kung ang iyahang kuan, ma'am, Cluster, baccalaureate district. elementary, di siya pwede sa school. Dito na Noted siya. sir. Sir Romel, good afternoon. Sige, ma'am. Po, sir, off topic ni ato ang inquiry karon regarding atong bagong ano na to sir guidelines kung naa gani magka-change sir due to retirement sir ba sa isa ka item, so dapat ang naka-chain ato sir dapat natay approved ROV, but then same atong not the same na po ang process karon sir na pwede masabay o gawas ang appointment sa katong mga Dili na, pwede naka-chain. masabay, no? It should be one after the other. Like example, let me give you an example. MT1 nag-retire. So we have to post the item. We have to publish the item vacated by the one who retired. So the publication is good for 10 days, no? Only 10 to 15 days na, but by after 10th day, pwede na to na mag-deliberate pulihan na to, no? So we do the publication period is also the time for the applicants to submit their application documents, no? As a reason of the publication, submit ka din sa imong documents. After that, there is deliberation, tapos submit na there is division office ang top 5 of the applicants. So, pilion na mo. Kami na ang magpili actually sa you recommend. Kami magpili sa mag-recommend me sa SDS for SDS to appoint kung kinsa ang iyang i-appoint sa posisyon, no? So, pilian na, ma-appoint na ang mupuli sa MT1. So, a day after the appointment of the one who is the new MT1, i-publish na po na to ang ihang T3 nga item. T3 item, the publication, the item runs for another 10 to 15 days or more. No? So, ingana. So, ingana, murag, it's more than a month, no, usually, kung duha lang ka posisyon ang ang mapulihan. So, mo na nga. Now, there is a new which will be put into a official memorandum also. Now, once mabakante ang T1, tanawon sa namo kung kana nga school excess ba or shortage, because if we look at except sa secondary kay naka-8 ang plantilla nakapagi sa school ang item. Sa elementary kung ang school na bakan sobra, so dili na namo ibalik ng T1 diya sa school nga nagsobra because daghan kay tag-eskwelahan, especially sa mga marilog mga inganang areas no nga kulang pud sila og teachers. So dito na namo ihatag kung asa ang kulang. Para Okay po. equally Noted. distributed ang ato ang mga items kay luay pud ang mga eskwelahan nga kulang intampo sila og teachers unya samantala ang uban nanubra. So murag na ay problema, no? Kung ingana ang case. Yes po. Noted, sir. Salamat, Sir Romel. Pero, sir, may I ask, sir, the rationale behind that po, yung bagong ano natin, sir, guidelines ngayon na dapat ma-approve una. Yes. Katong... That is stated in the ora-ora. The public, the equal opportunity ba kana ba to yung equal opportunity nga we have to give time ato man kung ginong gi-chain iratsada ra nato exclusive ra na nga school. So mura og wala pa ganin na bakante ulihan na nato ang nag-anticipate na nato tanan ba, which is not dapat because according to kuan there is a publication period. After the publication period is the deliberation. After the deliberation mo to mag-appoint ta. So after ma-appoint ba bakante ng kuan, kaya di man nato ma-anticipate ang
ang mabakanting item unless it is retirement or resignation. Pero wala man ta kay ongoing pa ang process, dili na to anticipate nga kini na siya appoint because the last say in the appointment is the appointing authority. The school and even the HRMSB are just only as a assistory functions lang ng SAMUA o sa atuan sa schools. It is the division superintendent has the last say as to the appointment of the applicant in the shortlist or in the card comparative assessment result. Sir Romel, another Noted, one po, sir. Sir Romel. Salamat po. Thank you, sir. Okay, sir, another one po, sir. Kanang napapagbi isa, sir. Actually, sir, more than 10 days naman po, or mga 15 days na po ang nakuha na po ang T2 nga chain po. Bakante among T1, sir. Tapos nakaungong karon sir, ang amo ang Yes. nag-substitute may po, sir, mga- nag-sub sa amo. Pwede na ba na mo may- sa pumuan? Kung nanay bagong template po? Ang division officer based on our discussion with Ma'am Didoy yesterday, na amo sa nang tanawon kung kanang ang school ba kulang ba gyud sila teacher. Kay Tapos sa sir, kay mga- substitute na mo, sir. yes. Nag-substitute that's sa not- nag-maternity po. Pwede po siya mo i-ano na mo, sir? Kompleto po yung documents, sir. Nakarauraan all. Ang kulang lang yun, ang template lang, sir. I cannot say pwede or kon because kami based on our discussion, we will be the ones to determine kung asa ibutan ng T1 kay pagtanaw na mo nga kanang nga school kulang gyud dito ra gyapon ang school ang item, no. Pero pagtanaw na mo sobra man, so we will allocate that item to schools where there are kanang shortage of teachers. So mag-reapply na lang po din siya, sir, to make it sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po. Mag-reapply na Thank you, siya. sir. Thank you po. Good afternoon, sir. Yes. Yes, sir. Katong una nakaingon good afternoon mo to una. Thank you, sir. Sir, regarding lang po dun sa question earlier lang, i-clarify ko lang for confirm, sir, kung mag-notify ba si Division kay school, sir, if excess na ang number of teachers nila para ma-notify din yung applicant yung sa chain of promotion, sir? Yes, ma'am, mag-notify mi ana. Ang amo lang karon ginapalis pa namo ang system kay medyo tasking siya, no, on our part, especially that dwindling ng among personnel kay naanay mang ma-promote niya wala na mo puli, so medyo kulang gid may og tao, but we have to make sure that we will have a very systematic way of doing those things na properly inform ko namo ang school. Copy, sir. Tapos last, sir, so regarding that matter, sir, since on hold pa po yung processing ng ROV, pwede ba naman i-advise pa rin yun si applicant na mag-reapply lang din po siya, sir? Like Yes. yung sinabi mo? Oo, Okay lang. na lang ma'am kay para maniguro na lang tanong kay dili ta maka kuan sa dagan sa panahon ko, especially sa atong publication and the kanang chain promotion kay nagitay mga kabaguhan. Copy, sir. Thank you. Ay, sir, good afternoon po. Sige. Sige, katong una na ka good afternoon mo to una mga utana. Ay, sir, from Akasana. Yes, sir. Good afternoon. Ay, nakaon si ma'am na katong nakauna si ma'am. Sige, ma'am. Ano po, sir, good afternoon po. Ang question Sige. ko na po, sir, is namin sa senior high school teacher na gusto siya mabalhin og junior high school. I think because mas daghan og opportunities for recla. So mahimo ba, sir, na mag-apply jud siya karon for RQA sa junior high? And mahulog ba siya na demotion kay T2 man siya, sir, sa senior high school? Thank you po. Okay. We have not discussed yet on that regard, no, based on the new guidelines, no. I just want to make sure before I can make an opinion on that, no, that it is really the opinion of the HR and PSB. So this time, let me just share to you the previous call this one previous rulings namo na
kung ang senior high school mo adto og senior high school, lahi ang hiring guidelines sa junior high school, senior high school, di ba? Unless that senior high school was previously a junior high school student na nibalhin og senior high school anya nibalik na po og junior high school, that can be possible. But if the applicant first hired in DepEd as was through katong hiring guidelines sa senior high school, balhin sa junior high school, medyo wala I think as far as my memory serves me right, that wala pa mi gina-allow ana, no? Otherwise he or she has to go through with the hiring process for junior high school. But this time, since we have only one hiring guidelines for all levels, really na ako makakuan, no? And I don't want to presume, and I don't want to make my personal opinion which might be construed as the opinion of the HRMPSB. So no comment pa ako na nga time, but I still have to consult that one for discussion by the HRMPSB. Sorry ma'am, I cannot answer yes or no on that regard as of this time. Okay po. Thank you kayo, sir. Ako lang pong i-inform ang teacher. Thank you po. Sige. Sir Romel. Yes. Yes, ma'am. Ay, yun sa matun. Ako, sir. Acacia National High School po, sir. Ay, sige, si Acacia. Sorry lang din ako, sir. Sige, ma'am. Naka-forward naman din ni ROB, sir. Tapos nakalimot-libutang og kanang deliberation. Tapos nanawag ko sa SGOD gahapon. Tapos na sila pangitao sa nila ang green code. Is it possible na pwede lang makuha? Kasi attach na mo ang deliberation. Kaya, sir? Yes po, sir. Kailangan mo gawin teacher. Nag-resign na mo kauban na teacher. Ba kulangan dyan kaayon ni sir. Teacher 1 siya, ma'am? Yes po, sir. Check ko lang deliberation. Deliberation lang, sir. Napasa na gid actually, sir. Katong before pa nag-suspend ang ROV. Nakapasa na ni sir. Before pa itong suspension na hitabo. So kulang na deliberate na may deliberate minutes of deliberation, ma'am. Hindi po pwede lang ihabol, sir. Yakti na mo dito sa iyang folder na lang. Sige, ipahabol na lang, ma'am. Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha. Sige. So, Sir, good afternoon. Let us welcome Ma'am Didoyo who is in the call, no? Ma'am, do you have something to say, ma'am? Good afternoon, everyone. Just want a rejoinder statement or a rejoinder or additional input on the statement of Sir Romel regarding the query of that. Sandali ha. Sandali. Ipa-close ko muna ang door. Please close the door. Regarding that the question of yung nauna kanina, a senior high school to junior high. To junior high. Yes, he or she can apply for senior high, for the junior high. Pwede pa siya for as long as license din siya. Gusto siya mo balik o senior high school o gusto siya mo apply of senior high school because of the realization na medyo matumal ang promotion sa senior high school. If it will be on a demotion, yes, it's a demotion. Kasi pag teacher 2 siya doon sa senior high school, then teacher 1 ang available sa junior high school, new item, yan na siya, pwede siya maka-apply. But then again, he or she should not resign first yet until such time that he is guaranteed of an item in the junior high school. Sige, ma'am. Thank you. Thank you. Pero thank you po. I think ang central office is now ongoing na ang ilahang formulation of the katong di ba naman tay president sa issued by President Duterte hangtod na ma-teacher ko ano. Although we do not know when, no? But I think that will be applicable to both to all levels, no? As of this time, dili lang po ko makasulti unsa gid ang specifications. Basta there was an assurance already nga mahimo moabot na og
teacher 7. teacher 7, no? Pati ang MT, no? So I'm sure kung mugawas man na siya, that will not only applicable to junior high school but also applicable to senior high school. Career progression. It's just a matter of time that hulaton lang nato nga makuan. But anyway, if that applicant so decides to go to junior high school, kasi magmahan na po siya, balik na lang po sa senior high school at that time happen. Anyway, option man na niya, no? Option man na niya, then we have to respect that for as long as qualified siya dito. Base niya. Okay. So some more questions? Sir, good afternoon, sir. Sige, sir. Good afternoon. Sir Romel, regarding po, sir, sa DO number 7, series of 2023, sir, Sige. applicable ba po ni siya, sir, sa T2 and T3? Or for T1 lang po ito, sir? Wala pa tay promotion sa teaching positions na actually. Una nga wala nila gi-appeal ang teaching promotion for higher positions sa teaching because of maybe that reason, no, nga katong ginaluto pa sa central office, no. The guidelines that we are using at this very moment is the teacher 1 hiring guidelines only. Pero makita po nato ang promotion sa non-teaching and related teaching and kantong bag-o karon nga school administrative positions. Makita po nato sa guidelines as mga enclosures or attachments. But as to the promotion of teaching positions, we will still be using DepEd Order number 66. Kaya nag-ingon dito nga unsa to ang existing guidelines mo ra gihapon ng gamit. Tama, sir. Naka-stipulate na dito, sir, sa DepEd Order number 7. Yes. Tama po. Some more questions? This question, sir. Okay. Ito. Sige, ma'am. Clarification na po, sir, regarding sa sige. mas original show. Isa-mention na ni wala mo gutay. Sige, ma'am. Unsa to, ma'am? Regarding sa original show nga ang allowed na mo pirma, sir, di ba ang school head lang po o ang receiving in charge? For this kuan, pwede ko ng school head, pwede po ang tawagan ni katong receiving in charge, no? Eh siyempre bangga ra man na niya dito sa kuan, no? Bangga ra man na siya sa set A, ang set B. So pwede ra na siya nga ang receiving in charge ang mag-submit. Sign original shown, no? But if na ang school head na mag-initial lang siya para mo school head mo pirma, no? Pero it might take some time, no? Basin og busy po lang school head, so no, dugay, no? Ato lang ang mapadali ang atong proseso. Okay, sir. Thank you. Sige, some more questions? Hello, sir. Hello, Sir Romel. Mayang hapon. Mayang hapon, sir. Ay, regarding sa kanang aplikante, sir, ba nga nabuhatan nag-arubi, last time ang good gitrat na mo, naana sa personnel. Kung na lang ko, sir, kung pwede pa ba makahabol og online registration kay wala pa mong good siya. Karon pa siya magpuan, register? Ang atong application period, sir, until 18 pa. So, okay, sir, wala siya nag-appeal og orientation. Sige lang, gi-post man to nako sa actually ang katong mga PowerPoint presentation gi-post nako sa we have a Google Drive for applicants so katong application documents. I think I have posted that one on Facebook. Pwede ra makita na dito niya. I hope nga kung nabutang ko dito ang recording sa orientation sa Google MS Teams. Pwede ra makita niya. Shows na lang. Sige, sir. Tama, sir. Sige, sir. Sir, last question po. Sir, diri sa mong school, sir, ba naami available item or vacant item po, HD5? Tapos,
Opo, tapos Ma'am, naami kagabi sa kuripot ng Koreanuhan na naami ano ay, naami lang ma'am. Ma'am, please paki-switch off imong mic, ma'am. okay. Sir, ang available item sige, na ma'am. mo sir, HC5 tapos naami applicant po diri sa among school then wala man to gipirmahan sa PSDS ang among gibuhat na ROV na unta kay ipapost pa daw din sa division office. So ipapost gihapon sir maski naanay kanang applicant sir nga sa among eskwelahan. Yes, ma'am, para ma-observe na to ang proper way of kanang filling up of vacancies, no? We publish the item during the publication period. It is the time for the applicants to submit their documents. After that, we do deliberation and you recommend the applicants, the list of applicants, highlighting the top 5, and then submit to the division office for further deliberation by the HRM PSB and for recommendation to the SDS. As of this time, we are still ongoing pang among pag-prepare sa template. I hope we will use this template by next week, no? So that katong mga natanggong nga mga ROB makadagan na to sila. But again, Sir, let me remind you nga the vacancy or the filling up of vacancies will be made or will be done one after the other after observing the publication and the hiring process. Okay. Yes sir, kaning sa HT5 sir bakay bali kung diha sa division i-post sir, nag-message ko ato kay Ma'am Bea, sabi niya na mag-email daw. Nag-email na ako sir, ang i-follow lang na ako ang format sa division katong murag na ay mga item number, yung salary Yes, grade. kato notice for publication. Yes sir. Hangtod karon sir, wala pa na post. Wala pa na. Unsa school mo? Santa Ana National High School po. Santa Ana National High School. Sabi ni Ma'am Bea sir, on leave daw ang in charge pero murag a week ago na to siya sir. Ay dugay-dugay na pud to ba? Murag post na siguro tan-aw na ko ma'am kung na kay pag usay magud magpadala mi civil service dili pod automatic na ma-post kay gina-schedule po na nila and then maghatag lang sila og email of confirmation nga mao ni ang posting date. Ako lang nang i-follow up dire sa in-charge na to. Sige sir, Santa Ana salamat. National High School, HT5? Yes sir. Tayo It's a 5 position po. Sir, sige ma'am. Excuse me, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. With the concern of Santa, please, considering the timelines or the duration of the time it was submitted for posting, please check bakit hindi pa na-post and we will give the feedback this time. Yes, email lang namo sa kuan ma'am sa Santa Ana kung forward na mo tong sa civil service. Should only be done by the division office. Opo, yes ma'am. Salamat ma'am. Baka hindi na-relay ng mga school heads ninyo na what is the proper procedure in the posting of vacant items. Only the division office could post the vacant items. Tapos ma'am, yung applicants po ma'am, pwede sa ibang school mag-apply. Ha? Bakit sa ibang school mag-apply? I mean what I mean ma'am, may ibang taga-school po ba ang pwedeng mag-apply sa HT5 position kasi na-open na po siya sa division. Ano? Priority pa rin yung priority pa rin yung mga Santana. qualified sa kunin na po natin kunin. Sige ma'am, copy po ma'am. Thank you. So, Thank you ma'am. Thank you ma'am Bidoyo. Before sa inyo kayo posting. Ba't hindi nyo alam ang pang-posting? Actually ma'am, gi-follow na po namin ma'am. Nag-email na po kami at the same time lahat ng format po gi-follow po namin. Tapos hindi pa po as of today wala pa pong update kung na-post na po ba na-post na po. Last time I texted Ma'am Bea, sabi niya on leave daw ang in charge. No, that should not be the reason, ma'am. That's not a valid reason. Heads up to the personnel. Please, after 10 minutes, after 5 minutes, na ma-inform natin ang Santa Ana National High School
on the status Yes, of ma'am. proposed. Yeah. I-check sa Salamat, mga ma'am. kasamahan natin yan dyan, Mel, please. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, Sir Roman. Good afternoon, sir and ma'am from Tinapangli Elementary School. Yes, ma'am. Go ahead. Ay, ma'am, mag-ask lang ako ng question regarding kanina sa na-mention na pwede mag-volunteer yung applicant teacher na walang experience. Kasi mayroon kaming applicant dito, ma'am. Nasa RQA na siya, ma'am. When we have a teacher, ma'am, about to file her leave this month, pwede ba siya mag-volunteer? So, no. Um, Bakit allowed ba mag-volunteer? Actually, wala naman. As far as I know, na before, gialaw na karon dili na yata, ma'am, na ginaalaw na to ng mag-volunteer. Bawal talaga yan kasi what would the parents do that their children are in the hands of a volunteer teacher na wala talaga obligasyon sa kanila? Bawal yan. Yes, ma'am. Ang gialaw lang na to karon is ALS. ALS, pero mga gihapon ta og mo ana dapat dili lang nga mag-volunteer lang without any documents, but dapat na ay MOA, no, between DepEd and the applicant, the volunteer. School head ba ito ng Matinapangil? Hindi po, ma'am. Tanong lang. You ask your school head, they know it well. You ask your school head, they know it very well, ha? Kay, hindi yan pwede, bawal talaga yan. Illegal yan, ma'am. The office could be sanctioned. Nakatigarin na sir ba? Okay, ma'am. Noted po. Thank you. You ask your principal. If she is allowing that, tell us. Okay, some more questions? Ma'am, klaro na to? Okay, do you have some more questions? Hello, sir. Joy, sir. Yes, sir. Sir, good Yes. afternoon. Good afternoon, ma'am and sir. Si Sir Joy sa una, ma'am. Okay. Ikaw sunod ni Sir Joy, ma'am. Sige, Joy. Sir, regarding background investigation, sir, ba namatay form ana, sir, no? Naatay form katong gi-present ako ganiha, and then that naka-upload na po siya sa Google Drive nga katong Okay. And then, sir, ang background investigate katong mag-evaluate, no? Katong mga evaluator? Dili, dito na sa kuan pa lang daan, submission of application, no? Nama dito sa kuan. Nana So, dito sa guidelines, samtang RSA guidelines. Pag-submit ni applicant, sir, i-background investigate dayon na mo. Yes. What if, sir, kung negative ang feedback sa background investigation, grounds na ba na, sir, nga i-deny na to yung application? Dili. Okay. That is just a basis for kuha na to sa dili, no? But that is not, it does not warrant a disqualification of the applicants, no? Because that's not part of the QS actually of the background. That is just one of the means to check the background of the applicant, but it will not cause the disqualification of the applicants. Okay, sir. Salamat, sir. Sige, some more questions katong ganiha, ma'am. Kinsa man to, ma'am? Okay, some more questions. Sir, good afternoon po. Sige. Sige, ma'am. Daghan man ni nag-raise og kamot diri. Yes, sir. My question po, sir, good afternoon. Sige, padayon. From what school? Please state your school. Sir, nagpapang... State name and school, ma'am. Sige. Good afternoon. This is from San Roque Central. This is Percelina Arellano from San Roque Central po, San Roque District. Nagpatanong yung mga applicants, sir. Nagpapangutana ang mga applicants, sir, kung pwede ba sila mag-apply o duha ka school, pwede ba within the district o another district?
Kung unsa man na siya ma'am, elementary na no? Opo, elementary po, sir. Ang isa ra man gud ang ato ang RQA sa isa ra atong RQA sa elementary. No? Unlike sa other level, junior high school, senior high school, kinatay subject areas, no? But kung elementary lang, one school will do already or one district will do already. Pwede na sa ka-district. Okay, we are using one criteria raman, no? And then we are using one RQA only, RQA for elementary. So I don't see any reason why the applicant needs to apply for another school or another district, considering na kung duha iyang residence, asam sa iyang residence ng district. Kaya kung duha ka schools in the same district na magyapoy kagungan ano, the same district na magyapon. So no need to apply for another school. Sige ma'am. Okay ba? Did I satisfy your question, ma'am? Did I satisfy your question? Some more questions. Hello, sir. Yes, ma'am. Good afternoon. This is Miss Cobero from CP Garcia High School. Yes, ma'am. Yes, sige, ma'am. Sir, yesterday, na-release ang RQA sa senior high. Nag-send na yun may letter for recommendation sa mga, okay na ba ito ang mga sir? Okay na ma'am, wala problem because again, bisan pagkaroon pa na-release, that is still effective until the end of the school year. Now, bisan pa okay na pong ato ang call for application, mugawas na before the end of the school year. Sige po, sir. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay. So, okay na to siya, ma'am. Okay ra. Apply ko na mo sa karon, sir, just in case. Yes, ma'am. Pwede okay, so thank you, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Recommendation, Ma'am CP Garcia. Ang recommendation? Yes, ma'am. Nag-send me a letter, request for teachers. Nag-recommend me sa names of teachers based on the RQA. Kay Ma'am Faye, ma'am, kasi man naghimo sa deployment sa senior high. Senior high school. I-care off yapon na mo ni Ma'am Faye. So, why is there a need to recommend? As will be identifying. That's what we did last Depende na sa needs year, sa school kasi, ma'am. Yeah, depende kasi yan sa school. Education is not anymore needed. Again, ma'am, again. Needed. Because it would be the division, wag na kayong mag-recommend, wag na kayong mag-submit ng recommendation because alam naman namin doon kung sino yung, based sa result nila, alam naman namin kung sino yung nag-apply sa inyo. And we will be following the ranking. So no need for you to recommend. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Oh, kasi alam naman namin doon kay Sir Kuan. Kung sino yung nag-apply sa school ninyo, of which kailangan din ninyo based on their specialization. No need to submit recommendation. Okay, copy, ma'am. Okay, thank you. Mel? Yes, ma'am. And let's talk about the recommendation, ha? Ngayon ko lang Yes, ma'am, with Ma'am Faye. Okay, sige. Kay ang sa una maguto na ngay man to kuan si Ma'am Faye. Pamatanggi mo na sa mga schools. Na nasa atin ang list. Based on the result. Thank you. Depende na siguro kung unsa ang need sa school. They submit a report o mo ang need na mga specialization ng mga teachers. That's what we need. The reports on their needs of teacher based on specialization, not the name of person that they want to be placed in their school. Specialization needs ang kailangan namin na report not the name of your recommendees na pwedeng doon.
Okay, Thank some you. more questions? Ito si Ma'am Ana. Dr. Ma'am Ana? Anama? Aname? Yes, yes, ma'am. Okay. You're raising your hand, Ma'am Aname. You have some concern? Yun, nag-answer na ko sa ma'am. Okay. Si Ma'am Address Priscilla, na, ma'am. nag-raise. Thank you, Ma'am Aname. Okay, so wala pa nangutana, no, allow me to read some questions written on the chat board, no. Nasi pangutana na good afternoon po. What if po ang ilahang documents na photocopy po kay gipa-authenticate nila sa attorney po? Magbutang pa ba mig original shown? Kung photocopy na, why should you put original shown? It is not an original copy, no? May I know what sa kaning mga documents? Kaya kung may ka og ka mga TOR, it's not the attorney or the lawyer who will make an authentication, no? Because the lawyer does not know anything about whether asa na nimo gikan nga documents, no? I do not know also why photocopy lang imong ipakita, asa na may original, no? So kung mga school documents na, it should be authenticated by the school, no? Because the lawyer has nothing to do with the reproduction of that documents. Although nana siya criminal liability kung if he found out nga Canada deleted na tinuod niya, notarized na siya, so that would be a ground for disqualification because of dishonesty. So iklaro lang ninyo unsa na nga mga documents nga sa lawyer, no, authenticate. Good afternoon, sir. Pwede ba daw mag-apply to schools? I think na tubag na ni ganihan, no? Okay. So, some more questions? Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Sige, ma'am. This is Azanit Andre, sir, from Binawang National High School. Sige, ma'am. Sir, may nag-apply po sa amin kanina, for teacher 1 applicant. Actually, sa PDS niya po, sir, wala po siyang nilagay na references. So, paano po namin maka-frown investigation? Dapat na gina references kay kung i-submit nato sa civil service, iuli gina nila. Dapat na references, no? Sa tanang taos kalibutan, wag gyud siya nailahan nga mo ang references, no? Sa tulo na lang po. Yes, sir. Sige, sir. Sige, sir. Noted, sir. Thank you so much, sir. Sir, good afternoon. Santo Niño National High School, sir. Clarification lang, sir. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sir, kato ganing ROV na mo na-submit, sir. Wala pa naka-reply si Ma'am Bea ato, sir, sa status. Kung gawas na ang template next week, sir, kailangan ba may magbuhat ulit, sir? Or magbuhat mo balik mo, pero namin mga ROB nga gisang i-consider na malabi na katong mga sub, no? Mo anam, pero namin mga ROB pero nga on hold nga subject for the waiting for the release of the new template. So basin og amo nang iuli, we'll just communicate with you regarding on that. Okay, sir. Salamat, sir. Sige, ma'am. Ay, sir. Napadjud isa, sir. Katong nami HT2 nga item, sir ba? Nya, nami isa ka teacher nga nag-school head na pud siya sa Matina Biao National High School. Nag-apply pud siya og kuan dira, sir, kanang HT. Diba, division naman ang ranking, sir, no? Kanang appeal ba siya sa kuan, sir, sa process sa interview? Ana? Sir Armando Trabe. For as long as the applicant is qualified, we don't have reason nga nung i-exclude nato. So tanan nga qualified appeal gina sa interview. Only that okay, sir. Ongoing pa to paghimo sa criteria, no, because of the new guidelines that they have set. Okay. Sige, sir. Salamat, sir. Good afternoon. Ako'y question. Nakapan yun, Maka Central po.
Sir, clarification lang regarding sa Division Memo 864. Lahi ba ang school subcommittee, lahi pud ang district subcommittee, or tanan applications kay sa district na mag-evaluate and mag-assess, sir? Okay, if you look at the naay bag-o nga gipagawas nga memo karon, no? Karon lang yata to gipagawas nga the specifying the functions of each subcommittees. No, we have the subcommittees in the school, no? School subcommittee, ang role ana is katulang mag-accept sa mga documents, transmit dito sa district. Ang district ang mag-conduct sa evaluation, pre-evaluation and evaluation assessment of documents. So, for purposes of kuan lang, kung katong natin mga list of subcommittees, gamay lang sa school, no, who will help the receiving in charge, no, in the preparation and the acceptance of documents. But as to the evaluation of documents, it is the subcommittee in the district or cluster ang in charge nga ang maghimo sa trabaho, no, ang pag-evaluate. Pre-evaluation, kanang pre-evaluation katong gingon initial evaluation result, whether the applicant is qualified or not based on the QS as well as based on the qualification of the applicant, trabaho na sa district, no, until the katong mga assessment, katong mga demonstration teaching, so hangtod nga mahuman nila tong evaluation process. So the division office will, the HRMPSB will deliberate on the quan and will answer the queries and complaints and clarifications of applicants. So until it will be recommended for approval by the SDS. So you just read the memo, which is released today. Today ba or siguro most likely today. Nasa school email, sir. Yes. Oh, check that one. Kita na ang mga respective functions of the subcommittees. Okay. Some more questions? May mga questions sa message box, sir, chat box. Ay, sorry. Okay, na pangutana diri, how about katong wala naka join applicants nga wala naka join sa virtual orientation, do we still accept to the documents? Of course, we still have to accept, no? That is not a basic requirement na mag-attend sa orientation. Good afternoon po. Available na po ba ang new template sa ROB? Just wait for that one. Wala pa hangtod as of now. But it will be released soon. New ROB template, the permanent, so it will be released soon and the memo will contain the template of that ROB. Double ang application number niya if twice siya mag-apply. What do you mean this one? Double ang application number niya. Sir, double ang application number niya if twice siya mag-apply. Depende kung asa siya mag-apply, no? Because the system allows only one submission using the same email. So I don't see any reason why applicants have multiple applications unless it is junior high school and senior high school. So mahulog nga double ang iyang application, kaduha siya magkuan using another email. Good thing, pwede mga usop copy sa templates sa transmittal. We will be posting this one sa kanang katong what do you call this one? Katong Google Drive. Google Drive. Yes.
Good afternoon, Sir Romel. Ask lang po if actual ba ang pag-answer sa TRF Teachers Reflection Form sa mga yes. Okay. Actual. Good afternoon po. So, pwede nimo ma-explain usab regarding sa background investigation? Which part? Natay template, no? We just call dili gyud necessary nga katong mga reference persons ang atong tawagan sa background check. Kaya nga no, siyempre maghimo ko reference person katong will do a favor for me, no? Bisan pagkabalo na kung unsa man na dili maayo imong performance, maingon na gyud ko nga kaya especially kailan ako maayo na siya, no? So it's not a good reference for background investigation. I think the best source for background investigation subject or the source, no, katong mga kung mag-conduct mo background investigation is the current or previous employment. Makita man na dito sa iyang kuan, sa iyang work experience sa PDS. Kung walay number, there is no reason for ignorance this time, no, because we have Google and nanaw ganito tayo AI, so pwede na ta sa Facebook ma-search nato unsay contact number ana nga company or eskwelahan, no. So mo na aton tawagan para makuha nato kay mabawaan nato kung unsa gid ang performance kay the people in the reference as the reference persons may not be fully aware of the performance, work performance and attitude of the applicant. So dito na lang ta sa mga previous work experience. So, background investigation. Yes, the background investigation will be conducted during the application period once makasubmit na sila og documents, no, kay makita man ninyo tong ilang PDS na other forms. So, mo na to ang tawagan ninyo, no. Why we do background investigation? It's a basic thing to do when you hire an applicant, no. Kay wala katakaila sa atong aplikante, no, wala po takabalo nga hiring them will as well hire a problem or add up our problem in the agency. So mo nang dapat kabalota kung unsay klase ni nga tao, no, sa performance sa trabaho o sa iyang personality. So that's background investigation. Okay. Please, ang work experience sa instructor sa private vocational school, kay pwede ba siya ma-include as teaching experience? Yes, paano siya instructor? No? Instructor. For senior high school applicant, i-clarify lang po na ko, sir, na kung is senior high applicant, pwede ma-appeal ang industry experience niya sa PDS, sir. Yes. Naana sa guidelines dito sa kuan, nasa sa qualification standards, no? Specific na dito sa senior high school nga qualification standards. Okay. Pwede makapangayo og mga slides at kining slides ako ni ibutang ko dito sa ato ang Google Drive. Okay. If the item na bakante 2022 pa, need pa mag-wait sa publication for 10 to 15 days. I'm sure kani 2022 basin o na-publish na ni o niya napasok nag-abot na po ni og kuan. So i-republish lang na, no, kanang naman tay template na notice for publication. You just email that one sa school unsa ni nga item kung teacher 1, we need to kanang kuan pa, no, tanawon pa namo kung need bagyod sa school ang teacher 1 pero branch man dahil ni secondary. I think ibalik lagi po ni sa inyo haday. So follow up lang, mag-email na lag utro para matrace namo kung unsa na status sa publication ani. Basin og nag-lapse na po ning publication period, ang validity sa iyang publication. From Uchiha, Maan National High School. How about po katong mga applicants nga wala naka-join sa virtual orientation, do we still accept? Oh, yes, we do not have reason nga no dili nato i-accept, no?
i-accept na to for as long, especially kung ano, because the attendance to the virtual orientation is not a mandatory requirement. This is just to help our applicants in the submission of their documents, as well as to guide them in the hiring process. ALS with MOA and contract, yes. Sir, kailan na mo ang applicants? Need pa ba na mo i-background check, sir? What do you think? Okay. Unsa, what is the degree of your acquaintance to that person that you don't need to background check? Dapat kung kailan mo, di ibutang yapon ninyo sa documents, no? Paano na to ma-documents ang karakter sa tao kung dili ninyo ibutang dito, no? Sa ato ang background, sa ato ang sa katong form. Now, you prepare 2 forms by the way. 2 forms ang inyong i-prepare. 1 copy will be attached during the transmission of documents to the district. 1 copy i-keep ninyo sa school, no, kay magamit ra na in the future. Saan po ipapasa yung list of TWG sa receiving applicants? Nakabutang na dito sa memo, no? You don't need to submit a hard copies. You just register that one sa link nga mong gihatag. A given link sa memo. Yes. As much as possible, paperless na ta, no? And uban, mag-submit diri, isa rin kinanglan, duha ka papel ang isubmit. No? Okay. As lang po, may required template po ba ang deliberation form? Naana to sa ipagawas nga memo sa bagong nga template. Naana to yung template, ang inyo na lang ibutang dito ang inyong mga pangalan o unsa nga mga detalye, variable details. Okay? Ato lang is, hulato na lang nato kano sa ito magawas. Slides, I will upload this slides sa Drive. No? Siguro green folder ang instruction. No? Ang green folder, siguro wala niya na differentiate. Naman ko tayo part nga katong documents for appointment. Kaya siyempre that's the only time nga mag-conduct orientation sa ilaha. Ang green nga folder is for appointment. But still applicant pa man siya, so white folder. So at this time, application process pa ta, so white folder. Okay? So i-keep sa lang niya itong iyang green folder kay wala pa man siya ma-appoint. No? Pag ito kabalo, masulod siya sa RQA or dili. No? So magpa-appoint na siya. Anyway, white folder. Sa mga uban na. Dili na ko kabalo kung asa na to naundang, no? So copy. Okay. Ayaw kalimti ang ato ang attendance. Ang atong attendance. I-post lang na kung balik ang atong attendance, no? Kay para Ma'am. Yes, ma'am. There are queries here in the chat box about the inaccessibility of the link provided. Please check kasi hindi nila ma-access yung binibigay natin na ano. There might be some glitches in the link given. Asa nga link ani ma'am? Ito lang. Good afternoon, sir. Nag-asang applicant. Mauni iyang question. Ang TRM, sir ba,
asa pa makakita sa na sir. Na-mention na sa among orientation pero wala sila maghatag sample o kung saon siya. Naghatag man kung nag-orient pero di man ako TRF. Ang TRF, akong gisulti na sila, ma'am, i-check nila ang DepEd Order number 007 o 2023 na dito ang form sa TRF. Last part. So, I do not know kung nasabtan niya akong gisulti kay murag daghan nagbalik-balik kan nabalik-balik ko na kog tubag. Kung daghang napangutana Mel, wala ta nasabtan kung daghang nagapangutana kasi nag-stutter ka ba or whatever naghinay ang link nila. But then again, kung link daw nga gihatag, dili na ako ma-access. Ano na lang siguro nato unsaon siya. Si i-post na lang na ako balik sa Facebook para makuan nila. Sa DepEd order. Ibutang na lang po nako dito ang DepEd order para dili na sila magkuan. Kay I encourage them to not only rely on the orientation but also they have to read the hiring guidelines. Because that's part of their application, no? Application effort. Dapat mag-effort ta sa tong application. Kabalo ta unsa atong gi-applyan ug unsa ang mga proseso nga atong agian asa atong pag-apply. So natubag kanina sir, gipangutana man na kanina, natubag na. Siguro bago lang siguro nang thank you sir for helping me out. I highly appreciate Sir Nelson for really helping us, no, in the evaluation of documents even during senior high school and for this time. Okay. Regarding po senior high school item 2022-2023 na pa man good me one ka-allocation na wala pa na fit. Tapos sa new release RK namin mag-contact ng applicant. Pero dili siya diri naka-apply sa school pero upon talking to the applicant mas willing din siya sa we have to look at the senior high school unlike sa una unlike junior high school elementary na sa una nga mag-prepare og ROB wala ang magkon kung kinsa mag-apply but this time it's the senior high school who will prepare the deployment, no, for the to fill up the vacancies in the senior high school. So you might as well coordinate with Ma'am Faye regarding your need of the subject area kay naaman po iban nga applicant po nga makontak na to dili po sila willing nga ma-assign ana nga school, no, but you just coordinate with Ma'am Faye regarding on the hiring of or recommendation for senior high school teachers. Okay, pangutana, what if unfavorable ang background is still considered for employment, no? That can be anyway. Once you are in the RQA, dili man gyud necessary nga ma-appoint na kadayon, no? Kung mingon ka nga unfavorable ang result, then we will do second or kanang follow-up nga investigation or kanang follow-up background check on the applicant. Kung dili, then we will submit that to the superintendent, no? Kaya nara sa iya kung iya ba na siyang i-appoint or dili because ang among trabaho sa HR and PSB in fact with the subcommittees is just to recommend to the SDS as to the qualified applicants for appointment, no? But if there is if red flag ni siya nga applicant, then we will also have to submit this to the appointing authority for his decision, no, kung i-appoint ba niya or dili.
Okay. This is from Buddha National High School. In our end, Buddha National High School don't have MAPI major kay only MAPI teacher transfer to the only kay the only MAPI teacher transfer to other school. Maritin gihapon ang item sa among school, sir. Thank you. I do not know on say manner sa transfer kung nag-reassign lang siya dito, nag-transfer ba siya nga nagkuha og bag-ong item ato nga school nga nag-transfer siya or na-reassign lang siya because we have to differentiate a transfer and a reassignment. Ang reassignment dala niya ang iyang item yato siya sa eskwelahan. Kung transfer ibili na yung item, magkuha siya o bagong item kung asa siya mobalhin. So, kung nag-transfer ang teacher, siguro, and I don't know kung sa nga manera sa pag-transfer. Nag-transfer niya, sir. Nasa doon Enrique Bustamante. From Idala niya ang item, sir? Idala niya ang item? Transfer man, dili. Ibiyaan ng item. Sir item. So, pwede ra ma'am, himo kag ROB para katong bag-o nga template para ani to fill up the vacancy left with the item vacated by the teacher, no? Yeah. So, pwede na ka maghimo ma'am pandayon. Mag-notice for publication Thank you, lang. sir. Salamat sa clarification, sir. Sige ma'am. Yes, Sir Romel, regarding the issue of Buddha National High School. Sige ma'am. Na-feedback ma'am. Buddha National High School. I'm sorry. Ay, kusog ang feedback. Sige daw ma'am. True ma'am balik. Regarding Buddha National High School, I already communicated with the Nag-echo ma'am, nag-feedback. Hindi maklaro. erase ko na lang. Sige ma'am. Okay na? Setback. Okay na. Sige daw. National High School. Ay, marag yapon. Feedback. Sige. I-chat box na lang ma'am. Kaya ito na yung tubagan hangtod mahurot ni. Okay, nag-ask ang applicant mo ni iyang question ang tiari ba siya asa makakita sa natubag naman ni makita ni sa debit order but ato na lang ni i-post gid dito sa ato ang Google Drive para makita. Clarify lang po so it is not necessary na ang mga background investigation is the school head pwede receiving in charge. Yes, pwede raman pwede ra kung ang receiving in charge pwede po ang school head, depende sa school head kung siya mismo pwede na delegate sa receiving in charge Isa sa katong PWJ nga 2 person tapos 15 ka PWJ members. Ako lang. Kung ang TWG sir give niya pa igo kay na nagtapok beta ng mga documents da. I doubt if they will have enough time. How many nadarita nandun? 15. So kulang pag isa. So dito gid sa school ang ang background check. So is it still in effect that the teacher transfer applicant from other district is the first priority? What about the transfers from other divisions? Sa teacher transfer from Bangoy district, is it in effect that the transfer yes, namatay depend order yata na, di ba? Atong transfer. Is it still in effect that the teacher transfer applicant from other district is the first priority? What about the transfer from other divisions, sir? So, unahan na atong transfer from district, no? Antod kung wala, pwede sa division. Okay. Good afternoon, sir. We checked the links for district cluster subcommittee. They really included si PSDS for chairman. Naman dito nakabutang na may chair sa kuan. Nakabutang dito nga chair sa
link. Pero ang kwan sa Romel, about ana, ang dito sa chair kay walay option nga PSDS ang posisyon. P4 lang ko to. Okay. Sige, ikuan lang nako. Anyway, mapay paggawas ano. Ikuan lang nako, i-check lang nako. Amo nang gipilinan karon. Okay. Wala po AO2 nga pwede na mong mapasok sa documentation. Tinami untay pasok na iyo for documentation. Wala po patay ko na sir, encoder. O lagi dagdag na akong encoder. Encoder, sir. Sige, ako lang i-take note lang sir, pa later on makuha na. Sige sir, thank you. Okay, from Lorna Reader, no, the applicant is in the RQA already in senior high school. What's the next step? So next step is maghulat na lang siya kung naana siya notice for appointment, no, kung naana siya sa deployment. Can he still join the pool of applicants this time because she is doubtful that she will be accommodated? Yes, ma'am. That's the best thing to do. The best advice that we can offer to this applicant, no, na since kuan na ba ita karon no, May na, no, middle part of May, and then the school year will end first week of July. Now, kung dili gid siya maapas, just in case, no, mag-apply na lang po siya sa RQA, no. Ay dili man po mawala, wala man po mawala siya kung ma-apply siya sa RQA, no. So take the opportunity. From Katalunan Pequeño ES, sir, good afternoon. Na may teacher applicant na included already sa RQA. Nag-asya is mag-demo interview pa ba? Yes, mag-demo gyapon. As I've said, go through the process again because we are using different hiring guidelines, different criteria. No? So, magbalik gyapon siya. From Binugaw CES, EO2. Good afternoon, sir. We check the link, sir, for district classes. Link place PDS. Okay. Check naman nagbalik. Kaya daghan magud mig link na naghihimugod mo nagna paano ni. Okay, I think man ni. Okay. From Pearly Joy Balika, all no, type na lang niya kay putol-putol man. No? So this is regarding our situation po dito sa school, Takuna National High School. We have 3 LSB teachers na pasok sa GHS RQA. For sure, they will apply din po. Given the situation, what is the best thing to do if ever mahire po ang 3 LSB teachers sa ibang schools, given na we already don't have vacant positions in our PA? Most likely, ano may tabo, ma'am, kung wala mo yung bakante sa inyong PSIPOP, na ay vacancy, dito gina sila mapunta sa school kung asa ang item, no? Kasi secondary man ni siya. So, dili man po nato sila mapugna na apply kay of course they're looking up to be hired as permanent employee or teachers. So magkulangan inyong teachers, mag-request na po mag-LSB. LSB na po, sir, na. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po, anyway, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sabi ko on, be dependent on their PTA, on their student-teacher ratio. So, if found out that their school doesn't need any more a teacher, then no replacement of the 3 LSB teachers. But if there is still need of teachers, then we could request for the reassignment of a new set of LSB teachers. Again, it depends on your student-teacher ratio. Which is, thank you. Thank you, ma'am. It is in the same manner that kung merong na transfer
All the while you thought na kailangan talagang palitan. Again, it would depend kung kailangan ba talaga based on your PTR and your STR. Kung may nag-retire, then sitingilin ninyo ang vacant items kasi may nag-retire, then na kayo, hindi na ibigay sa inyo, it was because wala na kayong kulang na teacher. Okay, ma'am. Thank you po, ma'am. Yes po. Okay. Thank you, ma'am. From DJCCES, Don Juan siguro ni, De La Cruz Central Elementary School. Nami T1 na approve na po ang ROB. Still waiting pa sa appointment. Amo bagya po si pa-apply for 2023, 2024, no? Ang problema kung ang ROB ka-Chinese siya, wala pa na appoint ang sa taas, madugayan gini siya. So unless kung murag iyahan ng turn for publication, so dol-dol na. Ako aning kuan para maniguro lang tano, pa-apply na lang siya, no? Eh wala may problema kung nasa sa RQ na ma-apply sa ma-appoint sa karon. Wala man tay kuan na problema. So ipa-apply na lang siya for 2023, 2024 kung okay lang sa iya. Okay. Si Ron, no? Kinsa pa daw pwede ma-member sa District TWG committee? Ang kinsa ang District TWG chair, dili po included ng PC. Yes, mo na ang i-correct na ko karon sa atong link because normally it is the PSDS who chairs the TWG. And as to the number of TWG in every district, depende na sa district. No? Ay kung wala ta kabalo, sa makadaghan ng ilahang kuan. Ilang number of applicants. Mel, yes, ma'am. Oh, just read an 888 from the Citizens Complaint Hotline, and I wanted to share it here because I want all of us, all of those who are on board na yun sa platform na to help us explain what happened. Ang nangyari kasi, nagreklamo na magandang gabi po address to the Citizens Hotline. Kami po ay lubos na nadidismaya sa sistema ngayon ng pag-apply sa DepEd. Kami po ay nabigyan na po ng ROV at waiting na lang po sa aming appointment. Again. Ngunit kami po ay sinabihan ng aming kakilala during the virtual orientation ng hiring sa DepEd ay lahat po raw ng mga mayroon ng ROV at waiting for appointment ay mag-a-apply daw ulit. Ito na yun. Lumabas na talaga. May 880. Ang dami dito, Mel. Bakit po? Napaka-unfair naman dito. Kasi po, nakapag-clearance na kami sa aming previous na pinagtuturuan at may nag-gastos na rin kami sa aming pagkukuha ng mga documents. Ang hindi lang po namin maintindihan, please help us. Let us relay this opportunity so that they could hinuhold ang aming mga appointment. Bakit may appointment ba talaga? Wala man. Kasi may napasalig. Ay, nagpasalig lagi ani. Ano pa man na? Naming hinintay ang ganitong pagtutulong sa pag-ito. Napahirapan na po kami at pinaghintay matagal. Nawawala na po kami ng pag-asa. Ito po sana ay lubos na makatulong sa noong March pa po ang aming documents, ngunit wala pa rin po ang aming appointment. Nagdadalawang buwan na po hanggang sa umabot ng mga appointment dahil daw pain ang lumang tawag nila doon. Napapansin din namin na kapag may kapit o backer sa loob ay nagiging maayos naman ang pag-process. Oh my God. Hindi na lang kami nagbigay. Please, ito Mel, ito na yung nangyari. Because of the change, nagkaroon na talaga ng help us explain to our personnel here who are in the platform, our mga evaluators sa district and school heads who are around and district supervisors who are around. Please help us explain to our
applicants regarding this matter. Ano talagang nangyari? Bakit their ROVs are not being processed? And please, tayo naman sa DepEd, huwag niyong paasahin na pag merong ROV na kahit approve pa yan, na talaga mabigyan. Kasi it's still the decision of the it's still the decision of the appointing officer. Alisin natin, natin yung ROV na meron ito na, lumabas na. Tatlo itong na-receive ko ngayon, Mel. 888. Regarding ROV. Yes, ma'am. In the first place, no, if you look at the memo, number 7, katong call for application, who are not yet appointed, may submit, wala man ningon nga require sila nga magkuan, no. Ang amo lang ingon na para maniguro lang ta, you can submit your application. Yung mga nag-require nga mag-submit gid sila, no, kay tanaw na to ang process na to, especially kung nana sila ROB, daan na sila ng ROB niya before strictly implement na nato tong system. Kunwari, T-1 ang nagbakante niya. T-1 pa lang siya, nana siya ay ROB, kay mo lagi itong giratsada na to. It will take some time ba ya? What if maabtan siya sa kuan? Maabtan siya sa mahuman ang school year. Kunya, wala pa na-appoint wala pa nakaabot sa iya ang katong time niya nga ma-appoint. So, ma-forfeit na tong RQA. So, akong giingon nga, maniguro lang ta, to make sure total wala may mawala sa inyo, mag-apply na lang mo kuan, no? But depende sa inyo kung gusto pa ninyo nga ma-appeal sa RQA, pero that is not a mandatory requirement. Just encourage them to apply. Again, we would really, we would really encourage them and we will really advise nga atong mga nasa school level, please help us disseminate this information. Yeah, it's just encouraging them, but pwede lang good kasi wala na silang chance ma-appoint pag wala sila sa RQA. Mo lagi na siguro too desperate to be appointed mo na nga we express this disappointment, but we cannot do about it kay we have guidelines and policy to follow. Mata pwede nga yan ang ko lang. Yeah, we would admit we also have sample in the processing that we are doing. Ang request ko lang, sana please help us explain the applicant this matter. Na nagkaroon ng glitch, marami na disapprove because our failure to follow what is supposed to be followed. So yun na lang. Mag-dispensa na lang yung taani sa mga aplikante nga naapod tayo, wala ta ng inaw, nga wala tayo sala, naapod tayo sayo. Naunsa na. So please help us explain. Yeah, especially katong mga schools nga katong mga ROB nga nag-submit ng ROB nga siguro kailangan to sila kung kinsa to ilang pahimuan og ROB to reach out to them and explain to them, no, kay like for example nag-complain wala man normally na mga anonymous ba na mga complaints ana, so wata kaila kung kinsa sila. So the schools are really aware of who are these people nga apektuhan sa atong ROB, no, and I do not know kung unsa pud ang gisulti sa schools nga basin og i-assure po na sila dito sa school na tuwing na natay mga measures nga gi-follow, new measures nga gi-follow nga to correct nga previous system nato nga dili naka-align sa ato ang omnibus rules on appointment and other human resource action. So I suggest and I would like to request school heads, sponsor or mga schools, no, nga katong nakakuha nag-ROB nga asot na naapad dire, no, na to explain to their applicants one by one clearly to really to tell them na ingani ang sitwasyon nato karon, no, as much as we want to expedite everything, no, especially katong mga ROB nga dugay na nga receive nato nga kuan, no. Pero ang uban man god once maka-ROB na sila, nag-expect na sila nga immediately mahatagan na sila item
without knowing ang katong napa sa taas nga nabakante wa pa day naka-appoint, no? Ongoing pa ang mga succeeding positions for publication. So wala pud sila kasabot siguro sa pamaagi regarding on that. Una nga di to desperate to get appointed kay dako na sila og gasto or whatever on sa reason no. So nag-complain sila, but I think the first responsible persons to explain to our applicants are katong mga school heads and mga school in charge na naka-file ROP this one. So again, let us help each other since we are in one department and dili mabsabot nga kami rin motubag ani no kay kuan. So as much as possible tubagon nato sila diretso kung kinsa man to na affected nga mga applicants. Okay. What I was telling them is encourage them nga apply na lang mo in case maabtan mo sa kuan, because if you look at the guidelines, the RQA for 2022-2023 is valid only within the school year. So kung mahuman ang school year, wala na. No? So mosulod na ang RQA sa 23-24. So mo na nga pariguro lang at least makasulod gihapon sila dito. So ana no, klaro ta dire atong Miss Mayumi, the transferred okay. This is from Venus, no? From asa ka ni Kamambiyon, Don Enrique Bustamante. Regarding Buddha National High School, I already communicated with Miss Mayumi, no? It's a Miss Mayumi, Mrs. The transfer teacher, Mr. Mamburam, from their school was already in PSIP. Okay. So gibilin ang item ni Ma'am na ang item dito sa Buddha. So si Ma'am Donya, I hope ma'am mag-prepare na ka o waiting at least kung readily available na, but I'm sure next week na nang paano. Okay na po sir. Okay na po. Nakaano na po kami sa RQA, may napili na po kami sir. Salamat po. Sige ma'am. Thank you. But you just wait the memo kay natin mga instructions ito unsay mga paamagi nato sa pag-request for new teachers. Okay. Opo sir, copy po. Okay, sir, regarding po sa mga LSB applicants, pwede ba school head mag-release og certificate of employment? I think ang atong LSB office can provide with that, no? Kaya sila man ang in charge anang atong mga LSB nga teachers regarding the siguro ni sa certificate of employment, no, for consideration sa ETE sa evaluation of documents. So mas maayo kung ang ato ang LSB office ang maka-provide sa kuan. Together attached with the appointment of aning mga teachers, no, as a supporting document. Okay, good PM po sir from Pia Marie Anthony. Ano AO from namin T1 transfer applicant from Davao del Norte naon mauna ba sila i-cater before the new T1 applicant? Yes sir, yes ma'am, kato man ang kuan i-accommodate sa nato ang mga teacher transfer. Mel? Yes ma'am. Yes ma'am. That application for transfer from other division should have been forwarded to the division office too. Kasi it doesn't follow na i-accommodate yan sa inyo. Depends again, depending on the need of the school. Dapat na may endorsement sa SDS nila ma'am. Kay namo uban nga mo kalitra apply submit og transfer sa school unya wa magani mo agi sa division nato og sa ila pong division. Nampiya, can hear you? Ano ba tong teacher applicant? Ni diretso sa inyo hani o wala ni aging division? Pangayo kuan ma'am, endorsement ma'am unya sa ilang division unya i-forward na lang diri sa kuan diri sa division. No, i-forward dapat na niya sa atin. Tayo dapat ang mag-request from Davao del Norte. Kana yung transfer documents. Any comment from Pia M of MAA?
Okay, I hope na kuan na lang to niya no na tunggan to ni ma'am. Okay, from Aisa Tihano, napod mga istorya ng gawas ma'am sir nga dili na daw pwede mag-admit og application sa T1 as T1 kung wala daw naka mas mo ba? Karon bugod-dungog ani. So kaning mga ingani bitong istorya nga kabalot nga dili mao, we have to put a stop on this one, no? So balikan na tugin sa may source ato atong inan nga dili na tinuod para kato siya kung asa to nagikan iya ra potong balikan kung asa gikan, no? Because ang ato ang requirements, ang ato ang criteria, no, naingon nga although kung wala kay master's degree wala gi kay score actually sa education. Kaya itong tanaw na ito, itong table of increments, wala sila'y score, no? It is an advantage for those who have master's degree, no? Pero kung wala, it does not mean that they are disqualified. And we don't have to submit their documents, no? So, ingana. Dili, ingana ang istorya, no? We have to correct this fake news because we don't want to have our guidelines be twisted in another story, no? So dapat kita ang mo-correct ani kung natin madunggan. Okay, so murag man siguro tayo mga pangutana din. Okay, so I think that's all, ma'am. Do you have something to say before we end? Wala na ba yung mga pangutana? Kasi na-mute na tanan. Kami nag-raise a question ang kamot diri. Angeli Joy Sabiron. Ma'am, nakay pangutana? Wala man itingog si ma'am, wala siguro. Noon, sir. Okay na. Okay na. Sige. So, more man ni ang nag-raise ilang kamot. Si Ma'am Venus. Napakaipunta na, ma'am. So, I think wala na. Kaya lang. Attendance link daw, sir. Okay ba daw? Sa link, unsa ni nga link, sir, katong sa Google Drive or sa Attendance link, sir, oh. Attendance link ang iyang i-mention ni KM. Okay. Sa attendance link, sir, na nakabutang school applying core, mga good. So murag link sa katong Sige mga lang. applicant. In na lang na, ma'am, kaysa applicant, mangguna nga ko, ana. Search lagi mo, so wala na ito na correct. John, dapat wala ni John. Okay, naman tayo tagahimo og kuan gud are, no? So anyway, Ang among ako gibutahan, sir, kay link na lang ay pangalan na pud sa school, hasa. Sige, ma'am. Okay, Pwede ra sir. NA. Pwede mo balik. Okay, so murag ato naman siguro, no, si Ma'am Dede is out already siguro. Wala naman na tinitingo si Ma'am. But anyway, we will have to end this meeting, no? Thank you for your time. Almost 5 o'clock yun, no? Thank you for your time. And again, we will help each other so that we can properly guide our applicants, no? Kay kining applicants po nato usahay unay sila madunggan, usahay punan or sa ikuan. So ang ending istorya di na mao. So mo nang this is our role as kanang receiving in charge kay diri man sa tua ang kita man ang awat frontliners sa application, so at least we can help them
I will post the discussion sa atong Google Drive. I'm thinking